দরজা খোলা, রান্নাঘরের দরজা খোলা আর ভেন্টিলেটরের জায়গাটা ভাঙ্গা, এইগুলি দেখছি আমি। বোনের লগে কথা হয়েছে কি আছে কিছু কইছে? মন তো কাঁদতেছে, মন তো কইছে সোনার গয়নাটা আসলো। আমি তো জানি পূজার সময় তো গয়না পড়ছে, তো নবমী দিন গেল না, নবমী দিন গেছে, পূজার সময় তো গয়না পড়ছে হিসাবেই তো থাকে, আমার কাছেও দিল না। তাই বাড়ির মালিকের নাম কি? মালিকের নাম সোমা দত্ত, দেবাশী দত্ত বরের নাম। ঠিক আছে। आलु पियाजनि दाम ताबुक बेलेखेनो मरगै दङ। स्रांसला सदर साब डिभिजन एडमिनिस्ट्रेशननि दागि मुंबाय जामुं तां बेदिनि अफिसार्स र महाराजगंज हातिव चेरि नायनानि बागै थाङै सगैया आ हातिव चेरि नायमानि यागुल 40 बस्ता पियाज न सिज खायगा जामुं तां बेदिनि अफिसार्स र जामुं तां बेदिनि अफिसार शाखा स्रांसला सदर साब डिभिजन एडमिनिस्ट्रेशननि दागि मुंबाय स्रांसला महाराजगंज हातिव पियाजनि दाम बुसुक दर खालायै फारजोबै दं आबनो नासिनानि बागै DCM थाङै सगैया o hatiwa nasimani yagulo 40 bostik pias sis klayei SDM officer tulangjani hini shaka আমরা সদর মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদের খাদ্য অধিকর্তা নির্মল অধিকারী স্যার, আমাদের মহকুমা শাসক শ্রদ্ধেয় অরূপ দেব স্যারের পরামর্শক্রমে আদেশক্রমে আমি আর আমার সাথে DCM স্যার আছেন। আমরা সদর এনফোর্সমেন্ট টিম আজকে মহারাজগঞ্জ বাজার আমরা পরিদর্শন করছি, মূল্য যাচাই করছি। অভিযানকালে অনেকগুলি আমরা পেঁয়াজের ঠেলা আমরা সিজ করেছি। তো আমরা আসলে মাল সিজ করার ক্ষমতা, সেটা রিলিজ করার ক্ষমতা হয়েছে মহকুমা শাসক। এগুলি আমরা SDM অফিসে নিয়ে যাব। SDM অফিস তাদেরকে হিয়ারিং করে যা করার তারা করবে। অভিযানকালে তাদের কাছে আমরা মেমো আমরা চেয়েছিলাম, আমরা তাদের কাছে কোনো পার্সেস মেমো পাইনি, এর জন্য আমরা এইগুলি আটক করছি। আজকে আমরা বিভিন্ন দোকান আমরা অভিযান করব, হোলসেলও দেখব, হোলসেল এবং রিটেল, ফার্স্ট পার্টি সেকেন্ড পার্টি, এই যে একটা খেলা, সেই ব্যাপারটাও আমরা তর্জমা করব, রেটটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখব। তারপরে প্রশাসনের মতন ব্যবস্থা নেবে। আপনার অভিযানকালে কি মনে হচ্ছে কি এখানে কালোবাজারি হচ্ছে? কালোবাজারি এখনো ঠিক বলা যাচ্ছে না, এটা অভিযানের পরে এটা বোঝা যাবে। এক সপ্তাহে এতটা বেড়ে গেল দাম, সেটা সরজমিনে দেখার জন্যই মহকুমা শাসকের নির্দেশে আজকে আমাদের এই বাজার অভিযান। 2022 bisini 29 ke 30 December shalmariwa ted amjukmung angmani tripura hastibo amjukmuni bothai follow rejak phano tabusuk jora appointment letter rejak gekho tei khakse phasing ke rung phronai rok hastibo asuk korei tei rung phronai rok no kotal ke samungo tisok janani bagai tei appointment letter ni salai mungo rajakhot ailibo salai mung khlaiei shikha bhabono DRBT board ni okra naikolani thanibo deputation rukha 2022 bisini ted pass angnai siklai siloi rok dakti no borok no appointment letter rinani bagai hastini mantri okra Dr. Manik Sahani thanibo pabok mungbo khlaika ted pass angjak siklai siloi rok তো 2022 সালে আমরা টেট ক্যান্ডিডেট আজকে প্রায় 1 বছর হয়ে গেল। গত ডিসেম্বর 29 তারিখ 38 তারিখ টেট 1 ও টেট 2 পরীক্ষা হয়েছিল। তো
আমাদের এখনও পর্যন্ত নিয়োগ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, বাট নিয়োগের কোনো নোটিফিকেশান এখনও পর্যন্ত আসেনি। আমরা সিএম স্যারের সাথে দেখা করার জন্য অনেকবারই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলাম, কিন্তু উনি আমাদের সাথে মানে সেইভাবে দেখা হয়নি ওনার সাথে। তো আজকে আমরা টিআরপিটি চেয়ারম্যান স্যারের সাথে দেখা করেছিলাম। তো স্যার বলেছিলেন যে মানে স্যারের হাতে তো কোনো কিছু নেই, স্যার যদি সিএম স্যার যদি বলে তাহলে স্যার মানে আজকে যদি ও অর্ডার দেয় আজকেই উনি নিয়োগ করে নিতে পারবেন, কিন্তু স্যারের নিজের হাতে তো কোনো কিছু নেই। তাই আমরা মানে আমি বিনম্রভাবে সিএম স্যারের উদ্দেশ্যে বলবো আমাদের যাতে অতি সত্বর নিয়োগ করা হয় রাজ্যে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য, কারণ অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষক স্বল্পতা। তো যদি আমাদের নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব ওনার কাছে। আর আমাদের খুবই কম সংখ্যক পাশ করেছে, প্রায় 360 জনের কাছাকাছি পাশ করেছে। তো আমাদের যদি নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব। এর আগেও আমরা অনেকবার এখানে সমবেত হয়েছি যে 2022 সালে যে টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে প্রায় 35,000 ক্যান্ডিডেট সেই পরীক্ষায় বসেছিল। তার মধ্য থেকে টেট 1 এবং টেট 2 মিলিয়ে আমরা 361 জন মাত্র পাশ করেছি। আমরা দেখেছি যে এখনকার যে এডুকেশন ডাইরেক্টর ত্রিপুরা যে প্রত্যেকটা স্কুলে ভিজিট করছে এবং উনি বলেছেন যে ত্রিপুরার যে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে এবং আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী উনিও বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন যে আমাদের টেট 1-এ 1615টা সিট খালি আছে এবং টেটে প্রায় 1643টা সিট খালি আছে, কিন্তু আমরা এত কম সংখ্যক পাস করা সত্ত্বেও উনি আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু ভাবছেন না। এবং তাই আমরা আজকে ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলেছি এবং উনি বলেছেন যে দপ্তর রেডি আছে শিক্ষক নিয়োগের জন্য, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এডুকেশন মিনিস্টার উনি এখনও আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু বলছেন না, তাই উনি নিয়োগ করতে পারছেন না। তাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যাতে আমাদের দ্রুত নিয়োগ করে ত্রিপুরার যে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা সরকার গ্রহণ করে। खुलुमखान मीडिया महाराजा आगे इसमें 184 राजा हुईते न हजम भजम खाई भाईजां माने किंतु चीनी देश चिनाई और देश अंगनी सिमी भारत बाई जखन मार्जार माने परे थेके बंद थाका दैट इज 1947 থেকে बंद पेगा ताबो चिनी महाराज प्रदत्त किशोर माणिक्य बाहादुर भाई बनता बैसा रिवाइव खाइबेका 2021 निसिमी दाखिलि 3 बছर नाई दङ जों आगे महाराजानो हुक खाइनाय रक विशेषकर त्रिपुरासाराव हुक खाइयै बिसि कटालनि असामथाय पाइखाय जों दशमी दिन फाइ राजा माले राजा जत त्रिपुरासारावनि हामिया जुगिया कांगाल जे तंनाय बर रकबाय कक सालायो सरदार रकबाय सालायो रुवाजा रकबाय सालायो चौधरी रकबाय कक सालायो नारायण रकबाय कक सालायो हाइके बिनि बছর কাইছানি এটা প্ল্যান প্রোগ্রাম হজম ভজম বসিতেই দंखायो এবং প্রজারাवनो नायकुलनानि ताम ताम खाइगे जानाय मनो कक चाब अधीन दा ओमफ्राय जतन चिनी त्रिपुरासाराव खादों खाजानि बिसिंते हाय मनो हगनि मैकताल हाकुलो सुमरई ताई आवान थार प्रभृति रक्तबई महाराजनो रुखायो माने बनो हुनि कटालनि माइ मै रक्ति रुखायो ओंखाय जों बनो दाख्लैबो महाराजानि उद्योगे हजम भजननि रुगै जों जे दिनाव खाय दशमी दिनाव हयतो खायमाले महाराजानि किसा असुबिदा दंमोननि कारणे ओंखाय दाबो बनो साको 2 तारिख खायनानि कक्साव 2 तारिख नभेम्बर मानखौ कोर्ट उनाय सकाल 11टा ओंखाय बिनि बागै जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि आं कनभेनार वीरेन्द्र त्रिपुरा नारायण त्रिपुरा दफा और जों जतबाय जोगाजोग खायखा और त्रिपुर क्षत्रिय समाज रियां रावनि ब्रो संगरबा मथ ब्रो
রায় কাস্ট পরিষদ তাই নিনি কলই সমাজ মলসম সমাজ কাইপিং সমাজ এরপর রাংকল সমাজ মলসম সমাজ কুকি কুকি সমাজ এবং তাই जों উচ্চই समाजावबो लाखै जों যতন খবর পাইখা এবং যতন খাতুন খাজান বুসিনতै হজম জন্য ফাই মাজা ফায়না আর যাদের চিনি তামো সুবিধা অসুবিধা जों চিনি তাবুনি মহারাজ প্রদর কিছু মানে কবাই কগলাম সালাইনাय এবং মহারাজ প্রদর কিছু মানিকুনি তোমা কক টং টं जोंबो साख्लायनाय जों बाहायखै संनाय जानाय बा जों ताम खायथाय बा महाराज साख्लायाना जोंबो जिनि सुबिदा असुबिदायावनो जों महाराज साख्लाय थक थैया जों माइ खबजा सारायनाय राजानो आरो बिदि दिनैंगौ এবং अ जायगायाव जों दिनै जे दफा बाय दफा खालायनानै कौनो सालायनाय तामो दंगा चिनि मध्य प्रब्लेम चिनि त्रिपुरा राज्य तो अनेक प्रब्लेम ताके सानानै गया जों आरो मेजरिटी दं माने जों माइनरिटी अंखा 1949 যখন চিনি মহারাজ महारानी कांजन प्रभा देवी যখন मार्जार खालायखा आइफ्रो चिनि लोक संख्या दं माने जों 51 आदार्स राव उन दफानि बर' 49 दं जों गोबां 1951 सेन्सासआव फायखाय बाव 53 जों 47 आव 1961 आव ओंखाय बराव 70 जों 30% आव तारमाने बायरिनि बर' गोबां खायफाय हाबैमान बागै जिनि अ प्रब्लेम ओंखा बाव जिनि ताबो मेजर बिनि बादेबो तागबो अनबरत फाइ दं बाव जों अबतिकरबो सालायजागानो ओंखाय जों महाराज दुर्जाब सुरु खालाय दङ बाहायगे खायसेसो माने त्रिपुरा सानाव डेभेलपमेन्ट खायनायनि बागै बा बिनि साहित्य मुंबाइ बा खुब बिनि बाय बा विशेष खालाय बा काम खालाय दङ जों अ जायगायाव खायसेखौ सानो मोसो नारायण पमां राजा काउन्सिल हय त्रिपुरा दफान এবং কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদা বা একটা নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন বাক্সা বড় সানা নাयो যে রাজাবাই থাঙো বড় হাইছে বড় কোনো যুক্তিও করে বে বুনিয়াদ जों অবতি কোনো পলিটিক্যালিয়া রাজানো जों সসাইটি হেড হিসাবে যত ত্রিপুরাসানি অঙ্গ হই जों বড় মানে ববাই বছর जों কাইসা মালাयलायो एरसे जों बनो जितु चिनि ससाइटिनि चिनि त्रिपुरासानि बखरङै जों आरङै बनो डिउ रेसपेक्ट मारो এবং जों चिनि इतिहास नायनो थाखाय ब्रक साराथ' जों चलेमिया चिनि त्रिपुरा इतिहास ताम दं जों गर्व खायनायबो चिनि राजा 184 राजानो जों गर्व खालायो मनो चिनि राजा धन्यमानिक बांलानि जे नवाब रन मेसेर रखा वो যত ইতিহাস जों যতन साइबानो এবং बनो বৈবাক্সা গসেনানিয়া हाइबाबो ब चिनि आरो प्रमाणित যত ब्रक साइबानो काउन्सिल त्रिपुरा साहोदानि खाजाकमानि काउन्सिल त्रिपुरा साहोदाव काइबिसु बसंनि नारायण फोरोंगिरि बा आमाहाय जे हदाफ्रा संजादो आबो जोंथ' जतन सालायो गासैबो जत 19 ट्राइब दंबो दा आरो बिसिंगो काउन्सिल त्रिपुरा साहोदाव बसं आबो काजाक दंथ' एकेबा काइबिसु काउन्सिल काउन्सिल त्रिपुरा साहोदाव काइबिसु बसं बे खाजाका नों एज ए कन्भेनार हिसाबै आबो चिनिरो ताबुक जराते एमनेते स्लोटा था ओमफ्राय ताबु आस्ते आस्ते बारि दङ आगे रांखल करे दालं रब्रबो फाय हाफैखा ओमफ्राय ताबु चिनिरो बिशेष खालाय देबरमा बसं दङ त्रिपुरा बसं दङ रियां बसं दङ जमातिया बसं दङ मलसम दङ काइपें दङ बंसेर दङ कलै दङ
তাই নিনি উচ্চই दङ गारु दङ ओमफ्राय दिनै ताई दालं राव कुकी एबा रांलं हाय ताई जों प्राय 16टा दं जिनियर ओमफ्राय जों বিশেষ করে তাবু কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা সাউথ 19 ট্রাইবস বলতে যত বড় ত্রিপুরা সা কক সানাইয়া ব বাক্সা বড় মুন্ডা ব ব্রহ্ম কক সাও বা উন্নতপ্র খাসি দङ বিল दङ ब যত বড় বাই আর 19 দফা খেলাইয়া जों কিন্তু 16টা দফা পাবো যিনি হালাম দায়ে 9টা দফা দं ক্লেন दं তা 9টা ক্লেন दं ব্রক ফাयो তাইছাড়া ও নুয়াতিয়া দফা दं চিনির মুরাসিং দফা दङ হপতি চিনি দল दं যতন যতনি কিউ রায় হিসাবে যেমন ত্রিপুরা নারায়ণ মুরাসিং রকাই তুইফাং আগে বিভিন্ন দফানি জমাতে রকায় অদা অকরা হিসাবে ব্রহ্মিত আগে যত মিলবই ব একটা চিনি নন পলিটিক্যালি কাইসা ইউনিটি গঠন খাইনে নিজের মধ্যে সাকসাগের মধ্যে কোনো প্রবলেম খায় जों কোনো আচলাই সালাই সব খানে যেমন রিয়াংবাই জমাতেনি প্রবলেম খায় जों আচলাই সব খাইকা আর বাক্সা টঙ্ক বা দেবরমাবি ত্রিপুরা নিমতি কালিবারিতেইব বা কালুমানতেও প্রবলেম जों কোনো আচলাই সব খাইও মুরাসিংবাই জমাতে বাই প্রবলেম কা প্রবা আচলাই কौ সালাই পাইও অবতে হাইকে जों বিভিন্ন মরসমবাই জমাতে রনিবো দরবার दङ হাতাই জায়গা সেলি মানে মর্ম जों মোটামুটি আলোচনা খাইলে কৌলাম সালাই বানো जों বাইরেও ব চিনি একটা পাশাপাশি অমম जों সাথে গেলে চিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদাও মানে সিংতেই आं दाबो बीरेन्द्र त्रिपुरा नारायण आनो समस्या आं सेचुं त्रिपुरा मां दंखाय जों ए काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि सिंते ओ दिनै चिकन गारुनि जे ब्रौनि राय सिनि लेखा ओ मोरा सिंबाय सिनि लेखा बनि तुइफांबाय ओ रियां रौनि राय बाय सिनि लेखा जों कोनो प्रब्लेम खाय डाइरेक्ट ब्रबाय जों कन्टाक्ट खायमानो ए जे जों कायसा कम्युनिकेशन खायमागा ब सिनि बर' लाभ ओंखाय जे जायगायाव चिनि माथाय सप्ताहनिबो जों जेदा इस्यु भित्तिक कौक थानचा ओंखाय बनबो जों मुभमेन्ट खायमो जेमन कास्टमारि ल जों जुत मानना नांनाय जों बनो स्टेट गभर्नमेंट एज वेल एज एडिसि गभर्नमेंट जों साका এবং তো उं दङ बाक्सा एकमात्र जमातिया दफा रंनि मोनसे कास्टमारि ओंखा ताई बाकी रंनि उनिया उन्नि रंनि किछु लास्ट पजिशन दं बा लास्ट स्टेज दंनाय अब 3-4टा कास्टमार उन्नानि एप्रुवेल कोडिफिकेशन अपेक्षा दङ बाकी अबजेक्शन कलाइजा ब रेक्टिफिकेशन बा मडिफिकेशन चलै दं बा उं दङ तारमाने जों जतनि प्रेसार केयर मान बागै बुति चले नेताजी चमनिनि देबाशिष दत्तनि नग बरक रेशानि शिকক हाबै नगनि मानिक खनि खगै तेलांखा शिকক बदल कक्तमानि बिसिंते साइमानखा देबाशिष दत्तनि बुसाजला 3 नभेम्बर नग फाइनाय हनै नगनि सामं फाइनाय नग परिष्कार फाइनाय फाइदानि नुगै मानखा नगनि मानिक खनै अराय गराय ओंजाक ते रांसाक तंमानि लकार बखलुकजाक देबाशिष दत्तनि बिहिरनि रांसा रिजाक शिকক बदल रक बेबा खगै तेलांखा हनै कक्तमाव साइमानखा আমি সকালবেলায় ফুল টুল নিয়ে গেছি এখানে সব কিছু তালা তালা আসলো সামনে দিয়া আর এমন 2-3 দিন ভিতরে গেছিলাম আজকে ও কাজের লোক আইছে
আমারে নিয়ে ওই ওরা আইব 3 তারিখ এর জন্য পরিষ্কার করার লেগা, ঘর পরিষ্কার করার লেগে আইছে। সব তালা খুলে আমি ঘরে ঢুকছি, ঢুকতেই লকার টকার খোলা, কাপড় টাপড় পরা, আর ঢুকতে পারতাছি না ঘরে। কারণ কী ব্যাপার সব খোলা, তারপর অন্য পাশাপাশি মানুষ ডেকে আনলাম, কচুরি হয়েছে। এরপরে অনেক কষ্ট করে কাপড়টি সরাইয়া ঘরে ঢুকছি, ঢুকা তারপর দিয়ে সব রেক টেক সব কিছু খোলা, সব নিয়ে গেছে গিয়া। টিভিও নাই, কিছু নাই। আর কী কী জিনিস আসলো তো আমি তো জানি না, লকার টকারের মধ্যে বা টাকা পয়সা কী আসলো, গয়নাগাটি সব নিয়ে গেছে। রান্নাঘরের দরজা খোলা, রান্নাঘরের দরজা খোলা, আর ভেন্টিলেটারের জায়গাটা ভাঙ্গা, এইগুলি দেখছি আমি। বোনের লোক কথা হয়েছে কি আছে কিছু কইছে? মন তো কাঁদতেছে, মন তো কইছে সোনার গয়না টয়না আসলো। আমি তো জানি পূজার সময় তো গয়না পড়ছে, তো নবমী দিন গেল না, নবমী দিন গেছে, পূজার সময় তো গয়না পড়ছে, হিসাবেই তো থাকে। আমার কাছেও দিল না, তাই বাড়ির মালিকের নাম কি? মালিকের নাম সোমা দত্ত, দেবাশী দত্ত বরের নাম। ঠিক আছে। आलु पियाजनि दाम ताबुक बेलायखेनो मरगै दङ। स्रांसला सदर साब डिभिजन एडमिनिस्ट्रेशननि दागि मुंबाय जामुं तां बेदिनि अफिसार्स रक महाराजगंज हातिबो चेरि नायनानि बागै थांगै सकैया। आ हातिबो चेरि नायमानि यागुलो 40 बस्ता पियाजनो सिज खायगा जामुं तां बेदिनि अफिसार्स रक। जामुं तां बेदिनि अफिसार शाखा स्रांसला सदर साब डिभिजन एडमिनिस्ट्रेशननि दागि मुंबाय स्रांसला महाराजगंज हातिबो पियाजनि दाम बुसुक दर खालायो फारजकै दं। आबनो नायसनानि बागै DCM थांगै सकैया। ओ हातिबो नायसमानि यागुलो 40 बस्ता पियाज सिज खालायो SDM अफिसार तुलांजनि धनि शाखा। আমরা সদর মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদের খাদ্য অধিকর্তা নির্মল অধিকারী স্যার, আমাদের মহকুমা শাসক শ্রদ্ধেয় অরূপ দেব স্যারের পরামর্শক্রমে আদেশক্রমে আমি আর আমার সাথে DCM স্যার আছেন। আমরা সদর এনফোর্সমেন্ট টিম আজকে মহারাজগঞ্জ বাজার আমরা পরিদর্শন করছি, মূল্য যাচাই করছি। অভিযানকালে অনেকগুলি আমরা পেঁয়াজের ঠেলা আমরা সিজ করেছি। তো আমরা আসলে মাল সিজ করার ক্ষমতা, সেটা রিলিজ করার ক্ষমতা হয়েছে মহকুমা শাসক। এগুলি আমরা SDM অফিসে নিয়ে যাব। SDM অফিস তাদেরকে হিয়ারিং করে যা করার তারা করবে। অভিযানকালে তাদের কাছে আমরা মেমো আমরা চেয়েছিলাম, আমরা তাদের কাছে কোনো পার্সেস মেমো পাইনি, এর জন্য আমরা এইগুলি আটক করছি। আজকে আমরা বিভিন্ন দোকান আমরা অভিযান করব, হোলসেলও দেখব, হোলসেল এবং রিটেল, এই ফার্স্ট পার্টি সেকেন্ড পার্টি এই যে একটা খেলা, সেই ব্যাপারটাও আমরা তর্জমা করব, রেটটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখব। তারপরে প্রশাসনের মতন ব্যবস্থা নেবে। আপনার অভিযানকালে কি মনে হচ্ছে কি এখানে কালোবাজারি হচ্ছে? কালোবাজারি এখনো ঠিক বলা যাচ্ছে না, এটা অভিযানের পরে এটা বোঝা যাবে। এক সপ্তাহে এতটা বেড়ে গেল দাম, সেটা সরজীবনে দেখার জন্যই মহকুমা শাসকের নির্দেশে আজকে আমাদের এই বাজার অভিযান। 2022-29 के 30 डिसेम्बर साल मारिवटेड आमजुगमुं अंगमानि त्रिपुरा हास्तबो आमजुगमुनि बोथाय फलो गरे जाखानो
tabusuk jora appointment letter rezagyakho tei khakse phasingke rungphronai rok hasteo asuk korei tei rungphronai rok no kotalkhe samungo tisok janani bagai tei appointment letter ni sanlaimungo rajakhor awlibo sanlaimung khlaiui শিক্ষা ভবন ডিআরবিটি বোর্ড ni okra naikolani thanibo deputation rukha 2022 bisni tet pass onai shikla shiliro dakti no borok no appointment letter rinani bagai hastin mantri okra dr manik sahani thanibo pabok mungbo khlaika tet pass onja shikla shiliro তো 2022 সালে আমরা টেট ক্যান্ডিডেট আজকে প্রায় 1 বছর হয়ে গেল গত ডিসেম্বর 29 তারিখ 38 তারিখ টেট 1 ও টেট 2 পরীক্ষা হয়েছিল তো আমাদের এখনো পর্যন্ত নিয়োগ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে বাট নিয়োগের কোনো নোটিফিকেশন এখনো পর্যন্ত আসেনি আমরা সিএম স্যারের সাথে দেখা করার জন্য অনেকবারই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলাম কিন্তু উনি আমাদের সাথে মানে সেভাবে দেখা হয়নি ওনার সাথে তো আজকে আমরা টিআরবিটি চেয়ারম্যান স্যারের সাথে দেখা করেছিলাম তো স্যার বলেছিলেন যে মানে স্যারের হাতে তো কোনো কিছু নেই স্যার যদি সিএম স্যার যদি বলে তাহলে স্যার মানে আজকে যদি ও অর্ডার দিয়ে আজকেই উনি নিয়োগ করে নিতে পারবেন কিন্তু স্যারের নিজের হাতে তো কোনো কিছু নেই তাই আমরা মানে খুব আমি বিনম্রভাবে সিএম স্যারের উদ্দেশ্যে বলবো আমাদের যাতে অতি সত্বর নিয়োগ করা হয় রাজ্যের শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য কারণ অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষক স্বল্পতা তো যদি আমাদের নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব ওনার কাছে আর আমাদের খুবই কম সংখ্যক পাশ করেছে প্রায় 360 জনের কাছাকাছি পাশ করেছে তো আমাদের যদি নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব এর আগেও আমরা অনেকবার এখানে সমবেত হয়েছি যে 2022 সালে যে টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে প্রায় 35,000 ক্যান্ডিডেট সেই পরীক্ষায় বসেছিল তার মধ্য থেকে টেট 1 এবং টেট 2 মিলিয়ে আমরা 361 জন মাত্র পাশ করেছি আমরা দেখেছি যে এখনকার যে এডুকেশন ডাইরেক্টর ত্রিপুরা যে প্রত্যেকটা স্কুলে ভিজিট করছে এবং উনি বলেছেন যে ত্রিপুরার যে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে এবং আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী উনিও বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন যে আমাদের টেট 1-এ 1615টা সিট খালি আছে এবং টেটে প্রায় 1643টা সিট খালি আছে কিন্তু আমরা এত কম সংখ্যক পাশ করা সত্ত্বেও উনি আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু ভাবছেন না এবং তাই আমরা আজকে ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলেছি এবং উনি বলেছেন যে দপ্তর রেডি আছে শিক্ষক নিয়োগের জন্য কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যে এডুকেশন মিনিস্টার উনি এখনও আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু বলছেন না তাই উনি নিয়োগ করতে পারছেন না তাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যাতে আমাদের দ্রুত নিয়োগ করে ত্রিপুরার যে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা সরকার গ্রহণ করে खुलुमखा मिडियारावनो महाराजा বা আগে স্মি 184 রাজা হইতেনাও হজম ভোজন খাই ফাইজাংমানি কিন্তু তিনি দেশ চিনাই ও দেশ অঙ্গনি স্মি ভারত বাই যখন মার্জার মানে পরে থেকে বন্ধ থাকা দ্যাট ইজ 1947 থেকে বন্ধ পেকা তাবো চিনি মহারাজ প্রদত্ত কিশোর মানিক্য বাহাদুর ভাই বনতা বেসা রিভাইভ খাইবেকা 2021 নিসিমি তাকলিবাই 3 বছর না নাই দङ जों आगे महाराजानो हुक खायनाय रक विशेष कर तिप्रासाराव हुक खायै बिसि कटालनि असामताय पाइखाय जों दशमी दिन फायै राजा माले राजा যত तिप्रासारावनि हामिया जुगिया कांगाल जे तंनाय बर रकबाय कक सालायो सरदार रकबाय सालायो रुवाजा रकबाय सालायो चौधरी रकबाय कक सालायो नारायण रकबाय कक सालायो हायके बिनि बছর কাইছানি এটা প্ল্যান প্রোগ্রাম হজম ভোজন বসিতেই দंखायो এবং প্রজারাवनो नायकुलनानि ताम ताम खायगे जानाय मनो कक चाब अधीनता ओमफ्राय যতনো চিনি तिप्रासाराव खादों खाजानि बसिंते हायै मनो हगनि मुइकताल हाकुलो सुमरय ताई आवान थार रक्तबुई महाराजानो रुखायो
माने बनो हुंनि कटाल हुकुतालनि माइ मुइराव तुइरफो ओंगाय जों बनबो दाख्लैबो महाराजानि उद्योगे हजम बुजुनि रुगै जों जे दिनाव खाय दशमी दिनाव हयতো खायमाले महाराजानि किसा असुबिदा दंमोननि कारणे ओंगाय दाबो बनो साको 2 तारिख खायनानि कक्साव 2 तारिख नभेम्बर मानखौ कुदो उनाय सकाल 11टा ओंगाय बिनि बागै जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि आं कनभेनार वीरेन्द्र त्रिपुरा नारायण त्रिपुरा दफा और जों जतबाय যোগাযোগ हैका और त्रिपुर क्षत्रिय समाज रियां रावनि ब्रु संग्रबाम मथ ब्रु राय कास्ट परिषद ताई निनी कलुई समाज मलसम समाज काइपिं समाज एरपर रांकल समाज मलसम समाज कुकी कुकी समाज एवं ताई जों उच्चय समाजावबो लाखै जों যতন খবর পাইকা এবং যতন খাতুন খাজান বুসিনতেই হজম জন্য ফাই মাজা ফায়না আর যাদের চিনি তাম সুবিধা অসুবিধা जों চিনি তাবুনি মহারাজ পদর কিছু মানে কবাই কগলাম সালাইনাই এবং মহারাজ পদর কিছু মানিকুনি তোমার কক টং টं जों ब साख्लायनाय जों बाइकै टंनाय जानाय बा जों ताम खायथाय ब महाराज साख्लायाना जोंबो जिनि सुबिदा असुबिदायावनो जों महाराज साख्लाय थक थैया जों माइ खबजा सालायनाय राजानो आरो अबति चिनियांगो एवं अ जगाव जों जिनि जे दफा बाय दफा काथालायनानै अकाउन्ट सालायनाय तामो दंगा चिनि मध्य प्रब्लेम चिनि त्रिपुरा राज्य तो अनेक प्रब्लेम ब कतालके साना कोया जों आरो मेजरिटी दं माने जों माइनरिटी अंका 1949 जखन चिनि महाराज महारानी कांचन प्रभा देवी जखन मार्जार खालायखा आइफ्रो चिनि लोक संख्या दं माने जों 51 आदार्स राव उन दफानि बर 49 दं जों गोबां 1951 सेन्सास फायखाय बाव 53 जों 47 गो 1961 ओंखाय ब्रक 70 जों 30% तारमाने बायरिनि बर गोबां गोबां खायफाय हाफायमान बागै जिनि अ प्रब्लेम ओंखा बाव जिनि ताबो मेजर बिनि बादेबो तागबो अनबर्त फाइटं बाव जों अप्टिकर सालायजागानो ओंगाय जों महाराज दुर्जाब सुरख्लाय दङ भाग्य कैसेसो माने त्रिपुरा सानाव डेभलपमेन्ट खायनायनि बागै ब बिनि साहित्य मुंबाइ ब खूब बिनि बाय ब विशेष खालाय ब काम खालाय दङ जों अ जगाव कैसेखौ सानो मुसो नारायण पमां राजा काउन्सिल हय ब त्रिपुरा दफान एवं काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदा ब একটা नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन बाक्सा बरक अर सानना नायो जे राजा बाय थाङो बरक हाइचे बरक ब কোনো যুক্তিও করে বে বুনিয়াদ जों अबति কোনো पलिटिकलिया राजानो जों सोसाइटि हेड हिसाबै যত त्रिपुरासानि अंग हय जों बन माने बबाय बसर जों कैसे मालायलायो एरसे जों बन जितु चिनि सोसाइटिनि चिनि त्रिपुरासानि ब बखरङै जों आरङै बन डिउ रेसपेक्ट मारो एवं जों चिनि इतिहास नायनो थाखाय ब्रक साराथ' जों चलेमिया चिनि त्रिपुरा इतिहास ताम दं जों गर्व खायनायबो चिनि राजा 184 राजानो जों गर्व खालायो मनो चिनि राजा धन्यमानिक बांलानि जे नवाब रन मेसेर रखा वो যত इतिहास जों जतन साइबानो एवं बन বৈবাক্সা গসেনানিয়া হাইবাবো ব চিনি আর প্রমাণিত যত ব্রক সাইমা काउन्सिल त्रिपुरा साहदानि खाजाकमानि काउन्सिल त्रिपुरा साहदाव काइबुसु बसंनि नारायण फोरोंगिरि बा आमाहाय जे
허락하라 성자들어 하고 손톱도 살아요. 그리고 저도 19 트라이브 정도 야 다른 친구 카운슬 가서 하다가 보성 하고 가자 건터 되게 봐 가이드스 카운슬 뭐 카운슬 가서 하다가 가이드스 보성은 되게 가자다 는 에제 관변의 হিসাবে 하고 있었어. সিনিয়র তাবুক জরাতেই এমনিতে স্লোটা তো ngay tabu bo aste aste bari to age rangkol kre dalung ro probo pai hapai kya ngay tabu senior বিশেষ করে দেবরমা বসং to ত্রিপুরা বসং to রিয়াং বসং to জমাতিয়া বসং to মলসম to কাইপেং to বংশের to কলই to তাই নিনি উচ্চই to গারু to ngay নিনি তাই dalung ro কুকি এরপর রাংলং আপতে হাই তাই जों প্রায় 16টা दं সিনিয়র ngay जों বিশেষ করে তাবু কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা সাউথা 19 ট্রাইবস বলতে যত বড় ত্রিপুরা সা কক সানাই ব বাক্সা বড় মুন্ডা ব ব্রহ্মী কক সাও বা উন্নত খাসি দङ বিল दङ ব যত বড় বাই আর 19 দফা কালাইয়া जों কিন্তু 16টা দফা পাবো যিনি হালাম দায়ে 9টা দফা দं ক্লেন दं তা 9টা ক্লেন दं বড় ফায়ো তাইছাড়া ও নুয়াতিয়া দফা दं চিনির মুরাসিং দফা दङ অবতি চিনি দল दं যতন যতনি কিউ রায় হিসাবে যেমন ত্রিপুরা নারায়ণ মুরাসিং রকাই তুইফাং আগে বিভিন্ন দফানি জমাতে রকাই হদা অকরা হিসাবে ব্রহ্মিত যত মিলবই ব একটা চিনি নন পলিটিক্যালি কাইসা ইউনিটি গঠন খাইনে নিজের মধ্যে সাকসাগের মধ্যে কোনো প্রবলেম খায় जों কোনো আচলে সালে সলভ খাইনে যেমন রিয়াংবাই জমাতেনি প্রবলেম খায় जों আচলে সলভ খাইকা আর বাক্সা টঙ্ক বা দেবরমা ত্রিপুরা নিউটি কালিবারিতেইব বা কালুমানতেও প্রবলেম जों কোনো আচলে সলভ খাইও मुरासिं बाय जमाते बाय प्रॉब्लम का प्रभु आचले कौ साले पायो अबते हाके जों बिनो मौसम बाय जमाते रनिबो दरबार दङ हाथाय जागा सेलि माने बन जों मोटामोटी आलोचना खाइले कौलाम साले बनो जों पाइरो ब चिनि একটা পাশাপাশি অমম जों সাথে গেলে চিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদা মানে সিংতে आं दाबो বীরেন্দ্র ত্রিপুরা नारायण आनो सबसिना आं सेचुं ত্রিপুরা मां दंखाय जों ए काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि सिंते ओ निनि चिकन गारुनि जे ब्रौनि राय सिनि लेखा ओ मोरा सिंबाय सिनि लेखा बनि तुइफांबाय ओ रियां रौनि रायबाय सिनि लेखा जों कोनो प्रॉब्लेम का डायरेक्ट ब्रबाय जों कन्टाक्ट खायमानो ए जे जों कायसा कम्युनिकेशन खायमाका ब सिनि बर' लाभ ngay जे जायगायाव चिनि माथाय सप्ताहनिबो जों जेदा इस्यु भित्तिक कौ थानचांखाय बनबो जों मुभमेन्ट खायमो जेमन कास्टमारि ल जों जुता मानना नांनाय जों बनो स्टेट गभर्नमेंट एज वेल एज एडिसि गभर्नमेंटबो जों साका এবং তো উং দङ বাক্সা একমাত্র জমাতে দফারনি মোনसे কাস্টমাरि दंखा তাই বাকি রংনি উনিয়া উনিরংনি কিছু লাস্ট পজিশন दं बा लास्ट स्टेज दंनाय अबति 3-4টা কাস্টমাरि ल उनानि एप्रुवेल कोडिफिकेशन अपेक्षा दङ बाकी अबजेक्शन खालायजा ब रेक्टिफिकेशन बा मडिफिकेशन चलै दं बा उं दङ तारमाने जों जतनि प्रेसार केयर मान बागै बिदि चले नेताजी चमनिनि देबाशिष दत्तनि नग बर क्रेशानि शिকক हाबै नगनि मानिक खनि खगै तेलांखा शिকক बदल कक्तमानि बिसिंते साइमानखा देबाशिष दत्तनि बुसाजला 3 नभेम्बर नग फाइनाय हनै नगनि सामं खायनाय नग परिष्कार खायना फायदानि नुगै मानखा नगनि मानिक खनै अराय परै ओंजाक ते रांसाक तंमानि लकार बखलुकजाक देबाशिष दत्तनि बिहिरनि रांसा रिजाक शिকক बदल रक बेबा खगै तेलांखा हनै कक्तमाव साइमानखा
সকালবেলা ফুল টুল নিয়ে গেছি, এখানে সব কিছু তালা তালা আসলো সামনে দিয়া। আর এমন 2-3 দিন ভিতরে গেছিলাম। আজকে ও কাজের লোক আইছে আমারে নিয়ে, ওরা আইব 3 তারিখ, এর জন্য পরিষ্কার করার লেগা, ঘর পরিষ্কার করার লেগে আইছে। সব তালা খুললে আমি ঘরে ঢুকছি, ঢুকতেই লকার টকার খোলা, কাপড় টাপড় পরা, আর ঢুকতে পারতাছি না ঘরে। কারণ কী ব্যাপার, সব খোলা। তারপর অন্য পাশাপাশি মানুষ নাকি আনলাম, কচুরি হয়েছে। এরপরে অনেক কষ্ট করে কাপড়টি সরাইয়া ঘরে ঢুকছি, ঢুকিয়া তারপর দিয়ে সব রেক টেক সব কিছু খোলা, সব নিয়ে গেছে গিয়া। টিভিও নাই, কিছু নাই। আর কী কী জিনিস আসলো তো আমি তো জানি না, লকার টকারের মধ্যে বা টাকা পয়সা কী আসলো, গয়নাগাটি সব নিয়ে গেছে। রান্নাঘরের দরজা খোলা, রান্নাঘরের দরজা খোলা, আর ভেন্টিলেটারের জায়গাটা ভাঙ্গা, এইগুলি দেখছি আমি। বোনের লগে কথা হয়েছে, কি আছে কিছু কইছে? মন তো কাঁদতেছে, মন তো কইছে সোনার গয়না টয়না আসলো। আমি তো জানি পূজার সময় তো গয়না পড়ছে, তো নবমী দিন গেল না, নবমী দিন গেছে, পূজার সময় তো গয়না পড়ছে, হিসাবেই তো থাকে। আমার কাছেও দিল না, তাই বাড়ির মালিকের নাম কি? মালিকের নাম সোমা দত্ত, দেবাশী দত্ত বরের নাম। ঠিক আছে। आलु पियाजनि दाम ताबुक बेलेखेनो मरगै दङ। स्रांसला सदर साब डिभिजन एडमिनिस्ट्रेशननि दागि मुंबाय जामुं तांबेदिनि अफिसार्स रक महाराजगंज हातिव चेरि नायनानि बागै थांगै सगैया। आ हातिव चेरि नायनानि यागलो 40 बस्ता पियाज न सिज खायगा जामुं तांबेदिनि अफिसार्स रक। जामुं तांबेदिनि अफिसार शाखा स्रांसला सदर साब डिभिजन एडमिनिस्ट्रेशननि दागि मुंबाय स्रांसला महाराजगंज हातिव पियाजनि दाम बुसुक दर खालायै फारजगै दं। आबनो नायसनानि बागै DCM थांगै सगैया। ओ हातिव नायसमानि यागलो 40 बस्ता पियाज सिज खालायै SDM अफिसार तुलांजनि हिनि शाखा। আমরা সদর মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদের খাদ্য অধিকর্তা নির্মল অধিকারী স্যার, আমাদের মহকুমা শাসক শ্রদ্ধেয় অরূপ দেব স্যারের পরামর্শক্রমে, আদেশক্রমে আমি আর আমার সাথে DCM স্যার আছেন। আমরা সদর এনফোর্সমেন্ট টিম আজকে মহারাজগঞ্জ বাজার আমরা পরিদর্শন করছি, মূল্য যাচাই করছি। অভিযানকালে অনেকগুলি আমরা পেঁয়াজের ঠেলা আমরা সিজ করেছি। তো আমরা আসলে মাল সিজ করার ক্ষমতা, সেটা রিলিজ করার ক্ষমতা হয়েছে মহকুমা শাসক। এগুলি আমরা SDM অফিসে নিয়ে যাব। SDM অফিস তাদেরকে হিয়ারিং করে যা করার তারা করবে। অভিযানকালে তাদের কাছে আমরা মেমো আমরা চেয়েছিলাম, আমরা তাদের কাছে কোনো পার্সেস মেমো পাইনি, এর জন্য আমরা এইগুলি আটক করছি। আজকে আমরা বিভিন্ন দোকান আমরা অভিযান করব, হোলসেলও দেখব, হোলসেল এবং রিটেল, ফার্স্ট পার্টি সেকেন্ড পার্টি, এই যে একটা খেলা, সেই ব্যাপারটাও আমরা তর্জমা করব, রেটটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখব। তারপরে প্রশাসনের মতন ব্যবস্থা নেবে। আপনার অভিযানকালে কি মনে হচ্ছে কি এখানে কালোবাজারি হচ্ছে? কালোবাজারি এখনও ঠিক বলা যাচ্ছে না, এটা অভিযানের পরে এটা বোঝা যাবে। এক সপ্তাহে এতটা বেড়ে গেল দাম, সেটা সরজমিনে দেখার জন্যই মহকুমা শাসকের নির্দেশে আজকে আমাদের এই বাজার অভিযান। 2022-29 के 30 डिसेम्बर साल मारुवाटेड आमजुगमुं अंगमानि त्रिपुरा हास्तबो आमजुगमुनि बोथाय फलो रेजाक फानो
tabusuk jora appointment letter rezagyakho tei khakse phasingke rungphronai rok hasteo asuk korei tei rungphronai rok no kotalke samungo tisok janani bagai tei appointment letter ni salaimungo rajakhot ailiwo salaimung khlaiei শিক্ষা ভবন DRBT board ni okra naikolani thanibo deputation Rukha 2022-20 ni tet pass angnai siklai siklirok dakti no borok no appointment letter rinani bagai hastini mantri okra Dr. Manik Sahani thanibo kobok mungbo khlaika tet pass angjak siklai siklirok তো 2022 সালে আমরা টেট ক্যান্ডিডেট আজকে প্রায় 1 বছর হয়ে গেল গত ডিসেম্বর 29 তারিখ 38 তারিখ টেট 1 ও টেট 2 পরীক্ষা হয়েছিল তো আমাদের এখনো পর্যন্ত নিয়োগ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে বাট নিয়োগের কোনো নোটিফিকেশন এখনো পর্যন্ত আসেনি আমরা সিএম স্যারের সাথে দেখা করার জন্য অনেকবারই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলাম কিন্তু উনি আমাদের সাথে মানে সেইভাবে দেখা হয়নি ওনার সাথে তো আজকে আমরা টিআরবিটি চেয়ারম্যান স্যারের সাথে দেখা করেছিলাম তো স্যার বলেছিলেন যে মানে স্যারের হাতে তো কোনো কিছু নেই স্যার যদি সিএম স্যার যদি বলে তাহলে স্যার মানে আজকে যদি ও অর্ডার দেয় আজকেই উনি নিয়োগ করে নিতে পারবেন কিন্তু স্যারের নিজের হাতে তো কোনো কিছু নেই তাই আমরা মানে আমি বিনম্রভাবে সিএম স্যারের উদ্দেশ্যে বলবো আমাদের যাতে অতি সত্বর নিয়োগ করা হয় রাজ্যে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য কারণ অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষক স্বল্পতা তো যদি আমাদের নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব ওনার কাছে আর আমাদের খুবই কম সংখ্যক পাশ করেছে প্রায় 360 জনের কাছাকাছি পাশ করেছে তো আমাদের যদি নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব এর আগেও আমরা অনেকবার এখানে সমবেত হয়েছি যে 2022 সালে যে টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে প্রায় ৩৫,০০০ ক্যান্ডিডেট সেই পরীক্ষায় বসেছিল তার মধ্য থেকে টেট 1 এবং টেট 2 মিলিয়ে আমরা 361 জন মাত্র পাশ করেছি আমরা দেখেছি যে এখনকার যে এডুকেশন ডাইরেক্টর ত্রিপুরার যে প্রত্যেকটা স্কুলে ভিজিট করছে এবং উনি বলেছেন যে ত্রিপুরার যে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে এবং আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী উনিও বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন যে আমাদের টেট 1-এ ১৬১৫টা সিট খালি আছে এবং টেটে প্রায় ১৬৪৩টা সিট খালি আছে কিন্তু আমরা এত কম সংখ্যক পাস করা সত্ত্বেও উনি আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু ভাবছেন না এবং তাই আমরা আজকে ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলেছি এবং উনি বলেছেন যে দপ্তর রেডি আছে শিক্ষক নিয়োগের জন্য কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যে এডুকেশন মিনিস্টার উনি এখনও আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু বলছেন না তাই উনি নিয়োগ করতে পারছেন না তাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যাতে আমাদের দ্রুত নিয়োগ করে ত্রিপুরার যে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা সরকার গ্রহণ করে खुलुमखा मिडियारावनो महाराजा आगे स्मी 184 राजा हईतेनाव हजम भजन खाई फाइजांमाने किन्तु चिनी देश चिनाय और देश अंगनि सिमी भारत बाई जखन मार्जार माने परे थेके बंद थाका दैट इज 1947 थेके बंद पेगा ताबो चिनी महाराज प्रदत्त किशोर माणिक्य बाहादुर भाई बनाता बैसा रिभाइव खाइबेका 2021 नि सिमी दाख्लैबाय 3 बছर नाय दङ जों आगे महाराजानाव हुक खायनाय राव विशेषकर त्रिपुरासाराव हुक खायै बिसि कटालनि असामथाय पाइखाय जों दशमी दिन फाय राजा मालाय राजा जत त्रिपुरासारावनि हामिया जुगिया कांगाल जे तंनाय बर रकबाय कक सालायो सरदार रकबाय सालायो रुवाजा रकबाय सालायो चौधरी रकबाय कक सालायो नारायण रकबाय कक सालायो हायके बिनि बছর कायसानि এটা প্লেন প্রোগ্রাম হজম ভজন বসিতেই দंखायो এবং প্রজারাवनो नायकुलनानि ताम ताम खायगे जानाय मनो कक चाब अदिनो दा ओमफ्राय जतन चिनि त्रिपुरासाराव खादों खाजानि बिसिंते हाय मनो हगनि मैकताल हाकुलो सुमरय ताई आवान थार प्रभृति रक्तबई महाराजानो रुखायो
माने बनो हुनि कटालनि माइ मैराव तैरफो ओंगाय जों बनो दाख्लैबो महाराजानि उद्योगे हजम बुजुनि रुगै जों जे दिनाव खाय दशमी दिनाव हयतो खायमाले महाराजानि किसा असुबिदा दंमोन कारणे ओंगाय दाबो बनो साको 2 तारिख खायनानि कक्साव 2 तारिख नभेम्बर मानखौ कोर्टआव उनाय सकाल 11टा ओंगाय बिनि बागै जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि आं कनभेनार वीरेन्द्र त्रिपुरा नारायण त्रिपुरा दफा और जों जतबा जोगाजोग खायखा और त्रिपुर क्षत्रिय समाज रियां रावनि ब्रु संग्रबा मथ ब्रु राय कास्क परिषद ताई निनि कलुई समाज मलसम समाज काइपिं समाज एरपर रांकल समाज मलसम समाज कुकी समाज एवं ताई जों उच्चय समाजावबो लाखुई जों যতন খবর পাইকা এবং যতন খাতুন খাজান বুসিনতে হজম জন্য ফাই মাজা ফায়না আর যাদের চিনি তাম সুবিধা অসুবিধা जों চিনি তাবুনি মহারাজ প্রদর কিশোর মানিকবাই কগলাম সালাইনাই এবং মহারাজ প্রদর কিশোর মানিকনি তোমা কক টং টं जोंबो साख्लायनाय जों बाइकै टंनाय जानाय बा जों ताम खायथाय महाराज साख्लायाना जोंबो जिनि सुबिदा असुबिदायावनो जों महाराज साख्लाय थकथया जों माइ खबजा सालायनाय राजानो आरो अबति चिनियांगो एवं अ जगाव जों जिनि जे दफा बाय दफा खालायनानै अकाउन्ट सालायनाय तामो दंगा चिनि मध्य प्रब्लेम चिनि त्रिपुरा राज्य तो अनेक प्रब्लेम कतालके साना कोया जों मेजरिटी तो माने जों माइनरिटी उनका 1949 जखन चिनि महाराज महारानी कांचन प्रभा देवी जखन मार्जार खालायखा आइफ्रो चिनि लोक संख्या तो माने जों 51 आदार्स राव उन दफानि बर 49 दं जों गोबां 1951 सेन्सास फायखाय बाव 53 जों 47 गो 1961 ओंखाय ब्रक 70 जों 30% तारमाने बायरिनि बर गोबां खायफाय हाबैमान बागै जिनि अ प्रब्लेम उनखा बाव चिनि ताबो मेजर बिनि बादेबो तागबो अनबर्त फाइतं बाव जों अबतिकरबो सालायजागानो ओंगाय जों महाराज दुर्जाब सुरख्लाय दङ भाग्य कैसे माने त्रिपुरा सानाव डेभलपमेन्ट खायनायनि बागै बिनि साहित्य मुंबाई खूब बिनि बाय विशेष खालाय काम खालाय दं जों अ जगाव कैसे कौ साना मुसो नारायण पमां राजा काउन्सिल हय त्रिपुरा दफान एवं काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदा একটা नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन बाक्सा बरक सानना नायो जे राजा बाय थाङो बरक हाइचे बरक কোনো যুক্তিও করে বে বুনিয়াদ जों अबति কোনো पलिटिकलिया राजानो जों ससाइटि हेड हिसाबै যত त्रिपुरासानि अंग हय जों बना माने बबाय बसर जों कैसे मालायलायो एरसे जों बना जिदु चिनि ससाइटिनि चिनि त्रिपुरासानि बखरङै जों आरङै बना डिउ रेसपेक्ट मारो এবং जों चिनि इतिहास नायनो थाखाय ब्रक साराथ' जों चलेमिया चिनि त्रिपुरा इतिहास दाम दं जों गर्व खायनायबो चिनि राजा 184 राजानो जों गर्व खालायो मनो चिनि राजा धन्यमानिक बांलानि जे नवाब रनम मेसेन रखा वो যত इतिहास जों जतनो साइबानो এবং बनो বৈবাক্সা গসেনানিয়া हाइबाबो चिनि आरो प्रमाणित যত ब्रक साइमान काउन्सिल त्रिपुरा हदानि खाजाकमानि काउन्सिल त्रिपुरा हदाव काइबुसु बसंनि नारायण फोरोंगिरि बा आमाहाय जे
hadaapara songjadro abo sunto joto nusalagi pasteo joto 19 tribe tongo ya aron bisingo council tripura hodao bo song abo bo karjak tongko thekeba kaibisik council bo council tripura hodao kaibisik bosono te khajakta nung as a convener hisabe abo Junior tabuk jarate এমনিতে স্লোটা তো গে তাবু আস্তে আস্তে বাড়ি তো আগে রাংকল করে দালু অপরব পাই হাপাইকা গে তাবু চিনি আর বিশেষ করে দেবরমা বসং দङ ত্রিপুরা বসং দङ রিয়াং বসং দङ জমাতিয়া বসং দङ মলসম দङ কাইপেং দङ বংশের দङ কলই দङ তাইনি উচ্ছই দङ গারু দङ গাইদিনি তাই দালং রাও কুকি এরপর রাংলং হপ্তে হাই তাই जों প্রায় 16টা দं জুনিয়র ओमफ्राय जों বিশেষ করে তাবু কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা সাউথা 19 ট্রাইবস বলতে যত বড় ত্রিপুরা সা কক সানাই ব বাক্সা বড় মুন্ডা ব ব্রণ কক সাও বা উন্নতপ্র খাসি দङ বিল দङ ব যত বড় বাই আর 19 দফা খেলাইয়া जों কিন্তু 16টা দফা পাবো চিনি হালাম দাইয়ে 9টা দফা দं ক্লেন দं তা 9টা ক্লেন दं বড় ফায়ো তাই ছাড়া ও নুয়াতিয়া দফা দं চিনি আর মুরাসিং দফা দङ হপ্তে চিনি দল দं যতন যতনে কিউ রায় হিসাবে যেমন ত্রিপুরা নারায়ণ মুরাসিং রকাই তুইফাং আগে বিভিন্ন দফানি জমাতে রকায় হদা অকরা হিসাবে ব্রমিত যত মিলবই ব একটা চিনি নন পলিটিক্যালি কাইসা ইউনিটি গঠন খাইনে নিজের মধ্যে সাকসাগের মধ্যে কোনো প্রবলেম হয় जों কোনো আচলে সালাই সলভ খাইনে যেমন রিয়াং বাই জমাতেনি প্রবলেম হয় जों আচলে সলভ খাইকা আর বাক্সা টংক বা দেবরমা ত্রিপুরা নিমতি কালিবাড়িতেইব বা কালুমানতেও প্রবলেম হয় जों কোনো আচলে সলভ খাইও मुरासिं बाय जमाते बाय प्रॉब्लम का प्रभु आचले कौ साले पायो अबते हाके जों बिनो मौसम बाय जमाते रनिबो दरबार दङ हाथाय जागा सेलि माने मर्म जों मोटामोटी आलोचना खाइले कौलाम साले बनो जों पाइरो ब चिनि একটা পাশাপাশি অমম जों সাথে গেলে চিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদাও মানে সিংতে आं दाबो बीरेन्द्र त्रिपुरा नारायण आनो समस्या आं सेचुं त्रिपुरा मां दंखाय जों ए काउन्सिल अफ त्रिपुरा सा हदानि सिंते ओ निनि चिकन गारुनि जे ब्रौनि राय सिनि लेखा ओ मोरा सिं बाय सिनि लेखा बनि तिफांबाय ओ रियां रौनि राय बाय सिनि लेखा जों कोनो प्रॉब्लेम खाय डाइरेक्ट ब्रबाय जों कन्टाक्ट खायमानो ए जे जों कायसा कम्युनिकेशन खायमागा ब सिनि बर' लाभ ओंखाय जे जायगायाव सिनि माथाय सप्ताहनिबो जों जेदा इस्यु भित्तिक कौ थानचांखाय बनबो जों मुभमेन्ट खायमो जेमन कास्टमारि ल जों जुता मानना नांनाय जों बनो स्टेट गभर्नमेंट एज वेल एज एडिसि गभर्नमेंट जों साका এবং তো उं दङ बाक्सा एकमात्र जमाते दफा रंनि मोनसे कास्टमारि दंखा ताई बाकी रंनि उनिया उनिरावनि किछु लास्ट पजिशन दं बा लास्ट स्टेज दंनाय अबति 3-4टा कास्टमारि ल उनानि एप्रुवेल कोडिफिकेशन अपेक्षा दङ बाकी अबजेक्शन खालायजा ब रेक्टिफिकेशन बा मडिफिकेशन चलै दं बा उं दङ तारमाने जों जतनि प्रेसार केयारमोन बागै बिदि चले नेताजी चमनिनि देबाशिष दत्तनि नग बरक रेशानि शिকক हाबै नगनि मानिक खनि खगै तेलांखा शिকক बदल कक्तमानि बिसिनते साइमानखा देबाशिष दत्तनि बुसाजला 3 नभेम्बर नग फाइनाय हनै नगनि सामं खायनाय नग परिष्कार खायना फायदानि नुगै मानखा नगनि मानिक खनै अराय परै अंजाक ते रांसाक तंमानि लकार बखलुकजा देबाशिष दत्तनि बिहिरनि रांसा रिसा शिকক बदल रक बेबा खगै तेलांखा हनै कक्तमाव साइमानखा
হ্যাঁ, আমি সকালবেলায় ফুল টুল নিয়ে গেছি, এখানে সব কিছু তালা তালা আসলো, হ্যাঁ, সামনে দিয়া। আর এমন 2-3 দিন ভিতরে গেছি। আজকে ও কাজের লোক আইছে আমার নিয়ে, ওরা আইব 3 তারিখ, এর জন্য পরিষ্কার করার লেগা, ঘর পরিষ্কার করার লেগে আইছে। সব তালা খুললে আমি ঘরে ঢুকতেই লকার টোকার খোলা, কাপড় টাপড় পরা, আর ঢুকতে পারতাছি না ঘরে। কারণ কী ব্যাপার, সব খোলা, তারপর অন্য পাশাপাশি মানুষ কান্না কচুরি হয়েছে। এরপরে অনেক কষ্ট করে কাপড়টি সরাইয়া ঘরে ঢুকছি, ঢুকিয়া তারপর দিয়ে সব রেক টেক সব কিছু খোলা, সব নিয়ে গেছে গিয়া। টিভিও নাই, কিছু নাই। আর কী কী জিনিস আসলো তো আমি তো জানি না, লকার টকারের মধ্যে বা টাকা পয়সা কী আসলো, গয়নাগাটি সব নিয়ে গেছে। রান্নাঘরের দরজা খোলা, রান্নাঘরের দরজা খোলা, আর ভেন্টিলেটারের জায়গাটা ভাঙ্গা, এইগুলি দেখছি আমি। বোনের লোক কথা হয়েছে কি আছে, কিছু কইছে? মন তো কাঁদতেছে, মন তো কইছে সোনার গয়না টয়না আসলো। আমি তো জানি পূজার সময় তো গয়না পড়ছে, তো নবমী দিন গেল না, নবমী দিন গেছে, পূজার সময় তো গয়না পড়ছে, হিসাবেই তো থাকে। আমার কাছেও দিল না, তাই বাড়ির মালিকের নাম কি? মালিকের নাম সোমা দত্ত, দেবাশী দত্ত বরের নাম। ঠিক আছে। kami amsa di belai kebang kopin zaman ke kami amsa yo sungguh pun salah yo sini cerai se sini sinan di bekereng ini tahu kami amsa ini sesuai kami amsa yo ini borok di sini je tamu hamjabai ke dalai sinan omori to mani abono ni council rasa hoda yang berhati বিভিন্ন হদা কম বিভিন্ন সোসাইটি বিভিন্ন আমসাই বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট যে অমহাই বয়ের হামিয়াঙ্গি দমানি আগুনতে নর কাউন্সিল কি প্রাসদান সকল দাসলাই গে হাইকবা তামো ইনিশিয়েটিভ না হাজাক নাই কারণ তাঙ্গি কে নর তো কাবু কাউন্সিল কি প্রাসদান তো কি প্রাসারনি হামকানি বাগিশ নর সাম তাঙ্গি দমতে বুকু স্টেপ না হাজাক নাই তামো স্টেপ না হাজাক ইয়াঙ্গি দ নিনে বেলাই কাম কক সাকা খুব important kaisa question na nga noni sini sanamuso sing already initiative na harjak sing potisoriyo joto doparo miloi south tripura sing kaisa drug anti drug campaign khlaka oro emon ki sdm bono na harbo sing na har khlaka sdm tongo sub division police officer tong emon ki आं কিছুদিন আগে 19 আগস্ট মহারাজা বীর বিক্রমের জন্ম দিবস কাম মাধ্যমিক 12 ন ফেলিসিটেশন মানে ব্রাউন সার্টিফিকেট রজাগো আইপুর বসং পাশাপাশি চিনি দ্রাগ নিতেই जों কাইসা ক্যাম্পেইন অরতং এবং जों প্রত্যেকটা সেমিনার বা সম্মেলন যেমন বসকাং 5 তারিখ जों কাইসা নারায়ণ প্রমোদ বাজা কাউন্সিলে কাইসা সেমিনার নাই প্রেস ক্লাব जों আরব जों চিনি কাইসা এজেন্ডা আছে जों বনো সাব প্লাস जों যেখানে যেখানে প্রোগ্রাম চিনি সামাজিক প্রোগ্রাম যেমন जों তাও গণ গণ খাই দङ সারাইরাवनो ফেলিসিটেশন যারা মাধ্যমিক 12 পাস খানের আরো जों সাব পারানি মিটিং সাব চিনি এবার দুর্গা পূজাও খাইকা ইয়ে শান্তির বাজার কয়ফাङ जों আরো কম্বল বাক্কা 50টা কম্বল বাক্কা চিনি अंगन बुसिंते नारायण प्रमोद बाजा काउंसिल बुसिंते आइफोरबो चिनी ओ द्रागनि कक जों और कैंपेन खाय माने द्राग नो जों बाइके खायनाय विशेष खाय द्राग जानोसलाय द्राग फाननायसो बेसि जाया जोंनि बुरै राव न जों साइड दङ बुरै रावनो जों साइड दङ जे नाव अफ द काम खायदि माने बुरै रावनो जों कमिटिर दायित्व रजाक नौ बनो अंग मा खायनाय रमय बनो ओ जे फालने रनो मानका बनो रमदि
এবং যে চানের অঙ্গ बनाउने ताबो যত জায়গাও जों बना একটা ক্যাম্পেইন খায় এবং जों স্লাইয়ে ত্রিপুরা সরকার বনা তাইবো বেশি উদ্যোগী না খায় এবং আরও সাথে গেলেও কিছুদিন আগে 26 তারিখ অক্টোবর রসিয়াবার তাই কিছু প্রোগ্রাম খা আরও जों থানানি ওসিনো নাহাरै बिनि मोखांदै खुद ओसिबो बनि कैम्पेइन दङ पोस्टार टस्टार तुबै बो साफायखा आनु सादि सब ड्राग फाननाय सब ड्राग जानाय एबो जों थानानि बर' होम डिपार्टमेन्टनि बर' रनबो आरो लगे नां दङ এবং बो सुलु त्रिपुरा दफामैया এবং যত জায়গাও ক্যাম্পেইন খাইজা दङ रियां बुथु देबो खाइजा दङ देबरमा देब बसं देबो खाइजा दङ जों बुथि खालाय दं हो जिनि खायसा एजेन्डा কক এজেন্ডা তারপর যে অ্যান্টি ড্রাগস বা ড্রাগস মুক্তি যে ক্যাম্পেইন হবে সেটা মানে আবক সেন্টার তুই এই কাঁচা কাউন্সিল প্রদান থাকতে যে অ্যাকাউন্ট ছিল তো ষোলোটা বসন কম বো বো দফা তাবুক খাইজায় তুমুক খাইজায় কেন কিন্তু কাউন্সিল প্রদান থাকতে আবনো বুকুন সিবি সেক্সাক নাই কারণ খিনাংনি বেক র্যাঙ্কিং এই দফানি ভবিষ্যৎ রূপ তোমারানি ভাষিং নাগত নিয়ে তোমানি না বো দফা খাইয়া চিনি যারা মেজর দফা ত্রিপুরা রাজ্যের 4টা মেজর বসং দङ দ্যাট ইজ দেববর্মা ত্রিপুরা রিয়াং জমাতিয়া মেজর বড় লাখ 2 লাখनि বড় गोबां दङ आरो जोङो केम्पेइन चले दङ कलिरावनो दङ मलसुमराव दङ এবং आरो सादेग्लायाव बसं कटरनि स्लायै चिकनकसो बेसे एक्टिभ जों जेसो स्लायै जोंखाय कक जर सादेग्लायाव निजेर मध्येबो आत्मसमर्पण जिनोखाय ककसो गोबां बाङो दा दल गोबां रखाय दा नों दाबो रियां रावसो 3 ग्रुप चाप ग्रुप देबरमा बिसिङो 2 ग्रुप दं मलसुमरावबो 2 ग्रुप दं हाय माने हेक्रांलाय दं हायबाबो जिनि जे बुसिंदि जों खाय दङ এবং ও চিকন বড় জিনিস লাগে ও কতর বসং নেখায় চিকন বসং বড় তাইবো স্ট্রং ইউনিটির ক্ষেত্রে খায় आलु पियाजनि दाम ताबुक बेलेखेनो मरगै दङ स्रांसला सदर साब डिभिजन एडमिनिस्ट्रेशननि दागि मुंबाय जामुं तां बेदिनि अफिसार्स रक महाराजगंज हातिव चेरि नायनानि बागै थांगै सगैया आ हातिव चेरि नायमानि यागलो 40 बस्ता पियाजनो सिस खायगा जामुं तां बेदिनि अफिसार्स रक जामुं तां बेदिनि अफिसार शाखा स्रांसला सदर साब डिभिजन एडमिनिस्ट्रेशननि दागि मुंबाय स्रांसला महाराजगंज हातिव पियाजनि दाम बुसुक दर खालायै फारजगै दं आबनो नायसनानि बागै डिसिएम थाङै सगैया अ हातिव नायसमानि यागलो 40 बस्ता पियाज सिस खालायै एसडीएम अफिसार तुलांजनि हिनि शाखा আমরা সদর মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদের খাদ্য অধিকর্তা নির্মল অধিকারী স্যার আমাদের মহকুমা শাসক শ্রদ্ধেয় অরূপ দেব স্যারের পরামর্শক্রমে আদেশক্রমে আমি আর আমার সাথে ডিসিএম স্যার আছেন আমরা সদর এনফোর্সমেন্ট টিম আজকে মহারাজগঞ্জ বাজার আমরা পরিদর্শন করছি মূল্য যাচাই করছি অভিযানকালে অনেকগুলি আমরা পেঁয়াজের ঠেলা আমরা সিজ করেছি তো আমরা আসলে মাল সিজ করার ক্ষমতা সেটা রিলিজ করার ক্ষমতা হয়েছে মহকুমা শাসক এগুলি আমরা এসডিএম অফিসে নিয়ে যাব এসডিএম অফিস তাদেরকে হিয়ারিং করে
যা করার তারা করবে। অভিযানকালে তাদের কাছে আমরা মেমো চেয়েছিলাম, আমরা তাদের কাছে কোনো পার্সেস মেমো পাইনি। এর জন্য আমরা এইগুলি আটক করছি। আজকে আমরা বিভিন্ন দোকান আমরা অভিযান করব, হোলসেলও দেখব, হোলসেল এবং রিটেল, এই ফার্স্ট পার্টি সেকেন্ড পার্টি, এই যে একটা খেলা, সেই ব্যাপারটাও আমরা তর্জমা করব। রেটটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখব, তারপরে প্রশাসনের মতন ব্যবস্থা নেবে। আপনার অভিযানকালে কি মনে হচ্ছে কি এখানে কালোবাজারি হচ্ছে? কালোবাজারি এখনও ঠিক বলা যাচ্ছে না, এটা অভিযানের পরে এটা বোঝা যাবে। এক সপ্তাহে এতটা বেড়ে গেল দাম, 50 সেটা টাকা 70 টাকা। সেটা সরজমিনে দেখার জন্যই মহকুমা শাসকের নির্দেশে আজকে আমাদের এই বাজার অভিযান। 2022-2029 30 December Shalmari Wated Amzukmung Engmani Tripura Hastibo Amzukmuni Bothai follow Rezak Phano Tabusuk Jara appointment letter Rezakeko Te Kakshe Fashinke Rung Phronai Rok Hastibo Asuk Kurei Te Rung Phronai Rok no Kotalke Shamungo Tisok Zamani Bagai Te appointment letter ni Shalai Mungo Razakor Awliwa Shalai Mung Khlaye Shikha Bobono DRBT board ni Okra Naikonlani Thanibo deputation Rukha 2022 Bishni TET pass Englai Shikla Shiliro Dakti no Borok no appointment letter dinani bagai Hasina Montri Okra Dr. Manik Shahani Thaniwa Kobok Mungbo Klaika TET pass Engjak Shikla Shikliro তো 2022 সালে আমরা ট্যাট ক্যান্ডিডেট। আজকে প্রায় 1 বছর হয়ে গেল। গত ডিসেম্বর 29 তারিখ 38 তারিখ ট্যাট 1 ও ট্যাট 2 পরীক্ষা হয়েছিল। তো আমাদের এখনও পর্যন্ত নিয়োগ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, বাট নিয়োগের কোনো নোটিফিকেশান এখনও পর্যন্ত আসেনি। আমরা সিএম স্যারের সাথে দেখা করার জন্য অনেকবারই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলাম, কিন্তু উনি আমাদের সাথে মানে সেইভাবে দেখা হয়নি ওনার সাথে। তো আজকে আমরা টিআরবিটি চেয়ারম্যান স্যারের সাথে দেখা করেছিলাম। তো স্যার বলেছিলেন যে মানে স্যারের হাতে তো কোনো কিছু নেই, স্যার যদি সিএম স্যার যদি বলে তাহলে স্যার মানে আজকে যদি ও অর্ডার দেয় আজকেই উনি নিয়োগ করে নিতে পারবেন, কিন্তু স্যারের নিজের হাতে তো কোনো কিছু নেই। তাই আমরা মানে আমি বিনম্রভাবে সিএম স্যারের উদ্দেশ্যেই বলবো আমাদের যাতে অতি সত্বর নিয়োগ করা হয় রাজ্যের শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য, কারণ অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষক স্বল্পতা। তো যদি আমাদের নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব ওনার কাছে। আর আমাদের খুবই কম সংখ্যক পাশ করেছে, প্রায় 360 জনের কাছাকাছি পাশ করেছে। তো আমাদের যদি নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব। এর আগেও আমরা অনেকবার এখানে সমবেত হয়েছি যে 2022 সালে যে ট্যাট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে প্রায় 35,000 ক্যান্ডিডেট সেই পরীক্ষায় বসেছিল। তার মধ্য থেকে ট্যাট 1 এবং ট্যাট 2 মিলিয়ে আমরা 361 জন মাত্র পাশ করি। আমরা দেখেছি যে এখনকার যে এডুকেশন ডাইরেক্টর ত্রিপুরা যে প্রত্যেকটা স্কুলে ভিজিট করছে এবং উনি বলেছেন যে ত্রিপুরার যে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে, এবং আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী উনিও বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন যে আমাদের ট্যাট 1-এ 1615টা সিট খালি আছে এবং ট্যাটে প্রায় 1643টা সিট খালি আছে। কিন্তু আমরা এত কম সংখ্যক পাশ করা সত্ত্বেও উনি আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু ভাবছেন না, এবং তাই আমরা আজকে ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলেছি এবং উনি বলেছেন যে দপ্তর রেডি আছে শিক্ষক নিয়োগের জন্য, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যে এডুকেশন মিনিস্টার উনি এখনও আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু বলছেন না, তাই উনি নিয়োগ করতে পারছেন না। তাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যাতে আমাদের দ্রুত নিয়োগ করে ত্রিপুরার যে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা সরকার গ্রহণ করে। खुलुमखा मिडियारावनो महाराजा आगे स्मी 184 राजा हईतेनो हजम भजन खाई फाइजांमाने किन्तु चिनी देश चिनाई और देश अंगनि सिमी भारत बाई जखन मार्जार माने परे थेके बंद थाका दैट इज 1947 থেকে बंद पेगा ताबो चिनी महाराज प्रदत्त किशोर माणिक्य बाहादुर भाई बनता बैसा रिवाइव खाइबेका 2021 निसिमी दाखलिबाय 3 बছर नाई दङ जों आगे महाराजानो हुक खाइनाय राव विशेषकर त्रिपुरासाराव हुक खाइयै बिसि कटालनि असामथाय पाइखाय
जों दशमी दिन फायो राजा बेमाले राजा जत त्रिपुरा सारावनि हामिया जुगिया कांगाल जे तंनाय बर' रखबाय कक सालायो सरदार रखबाय सालायो रुवाजा रखबाय सालायो चौधरी रखबाय कक सालायो नारायण रखबाय कक सालायो हायके बिनि बছর কাইসানি এটা প্লেন প্রোগ্রাম হজম বজম বসিতেই दंखायो এবং प्रजारावनो नायकुलनानि ताम ताम खायगे जानाय मनो कक चाब ओ दिनाव दा ओमफ्राय যতন চিনি ত্রিপ্রাসার খাদং খাজানি বিসিংতে হাই মনো হগনি মুইকতাল হাকুলো সুমরই তাই আওয়ান থার প্রভৃতি রক্তবই মহারাজন রুখায় মানে বনো হগনি কতাল हुकुतालनि माइ मै रक्ति रखाय ओंखाय जों बनो दाख्लैबो महाराजानि उद्योगे हजम बजमनि रुगै जों जे दिनाव खाय दशमी दिनाव हयतो खायमाले महाराजानि किसा असुबिदा दंमोननि कारणे ओंखाय दाबो बनो साको 2 तारिख खायनानि कक्साव 2 तारिख नभेम्बर मानखौ कोड उनाय सकाल 11टा ओंखाय बिनि बागै जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि आं कनभेनार वीरेन्द्र त्रिपुरा नारायण त्रिपुरा दफा और जों जतबाय जगाजग खायखा और त्रिपुर क्षत्रिय समाज रियां रावनि ब्रो संग्रबा मथ ब्रो राय कास्क परिषद ताई निनि कलई समाज मलसम समाज काइपिं समाज एरपर रांकल समाज मलसम समाज कुकी कुकी समाज एवं ताई जों उच्चय समाजावबो लाखै जों जतन खबर बायखा एवं जतन खातुं खाजन बुसिंतै हजम जन्म फाइ माजा फायना और जादे चिनि तामो सुविधा असुविधा जों चिनि ताबुनि महाराज प्रदुत किशोर मानिकबाय कगलाम सालायनाय एवं महाराज प्रदुत किशोर मानिकनि तमा कक टं टं जोंबो साख्लायनाय जों बायके तंनाय जानाय बा जों ताम खायथाय बा महाराज साख्लायना ओंखाय जोंबो चिनि सुबिदा असुबिदायावनो जों महाराज साख्लाय थकथया जों माइ खबजा सालायनाय राजानो आरो प्रभृति चिनियांगो एवं अजगाव जों चिनि जे दफा बाय दफा कथालायनानै कौनो सालायनाय तामो दंखा चिनि मध्य प्रब्लेम चिनि त्रिपुरा राज्य तो अनेक प्रब्लेम कतालके सानानै गया जों आरो मेजरिटी दं माने जों माइनरिटी दंखा 1949 जखन चिनि महाराज महारानी कांचन प्रभा देवी जखन मार्जार खालायखा आइफ्रोचिनि लोक संख्या दं माने जों 51 आदार्स राव उन्नो दफानि बर' 49 दं जों गोबां 1951 सेन्सास फायखाय बाव 53 जों 47 दं 1961 ओंखाय बरक 70 जों 30% दं तारमाने बायरेनि बर' गोबां खायफाय हाबैमान बागै चिनि प्रब्लेम ओंखा बाव चिनि ताबो मेजर बिनि बादेबो तागबो अनबरत फाइ दं बाव जों अफिकरबो सालायजागानो ओंखाय जों महाराज दुर्जाब सुरुखाय दं बाहायके खायसेसो माने त्रिपुरा सानाव डेभेलपमेन्ट खायनायनि बागै बा बिनि साहित्य मुंबाइ खूब बिनि बाय विशेष खालाय काम खालाय दं जों अजगाव कायसेखौ सानो मोसो नारायण पमां रजा काउन्सिल हय त्रिपुरा दफान एवं काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदा একটা नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन बाक्सा बरक अरो सानना नायो जे राजा बाय थाङो बरक हाइचे बरक কোনো যুক্তিও করে বে বুনিয়াদ जों अबति কোনো पलिटिकलिया राजानो जों ससाइटि हेड हिसाबै যত त्रिपुरासानि अंग अंगै जों बरा माने बबाय बसर जों कायसा मालायलायो
एरसे जों बनो जितु चिनी ससाइटिनि चिनी त्रिपुरा सानि ब बखरङै जों आरङै बनो डिउ रेसपेक्ट मारो এবং जों চিনি ইতিহাস নাইनो थाखाय ब्रकसे ब्रक साराथ' जों चलेमिया चिनी त्रिपुरा इतिहास ताम दं जों गर्व खायनोबो चिनी राजा 184 राजानो जों गर्व खालायो मनो चिनी राजा धन्यमानिक बांलानि जे नवाब रनमेसेर रखा वो যত ইতিহাস जों যতनो साइबानो এবং बनो বৈবাক্সা গসেনানিয়া हाइबाबो ब चिनी आरो प्रमाणित যত ब्रक साइबानो तो काउन्सिल त्रिपुरा साहदानि खाजाकमानि काउन्सिल त्रिपुरा साहदाव काइबुसु बसंनि नारायण फोरोंगिरि बा आमाहाय जे हदाफोरा संजाग्र अब जोंथ' जतन सालायो गासैबो जत 19 ट्राइब दंगौ दा आरो बिसिंगो काउन्सिल त्रिपुरा साहदाव बसं आबो कागजाक दंथ' एखेबा काइबुसु काउन्सिल काउन्सिल त्रिपुरा साहदाव काइबुसु बसंनि बे खाजाकता नों एज ए कनभेनार हिसाबै आबो चिनियरो ताबुक जराते एमने स्लोटा तो मैं ताबु आस्ते आस्ते बारी तो आगे रांकुल करे दालों रोपरो पाई हापे क्या मैं ताबु चिनियरो विशेष क्ले देवरमा बसंग तो त्रिपुरा बसंग तो रियांग बसंग तो जमातिया बसंग तो मौसम तो काइपें तो बंगसेर तो कोलई तो ताइनिनि उछोई तो गारू तो गायदिनि ताई दालुं राव कुकी रांगलं हफ्ते हाय ताई जों प्राय 16टा दं जिनियर ओमफ्राय जों विशेष করে ताबु काउन्सिल अफ त्रिपुरा साउथा 19 ट्राइब्स बोलते যত বড় त्रिपुरा सा कक सानाय ब बाक्सा बरक मुन्दा ब ब्रन ककसाव बा उन्नतफ्राव खासि दङ बिल दङ ब যত বড় बाय और 19 दफा कलाइया जों किन्तु 16टा दफा पाबो उचिनि हालाम दायै 9टा दफा दं क्लेन दं ता 9टा क्लेन दं ब्रक फायो ताइसारा ओ नुवातिया दफा दं चिनियर मुरासिं दफा दङ हप्ते चिनि दल दं ब যতनो जों যতनि किउ राय हिसाबै जेमन त्रिपुरा पे नारायण मुरासिं रकाय तुइफां आगे বিভিন্ন দফানি জমাতে রকায় অদা অকরা অকরা হিসাবে ব্রমিত আগে যত মিলবই ব একটা চিনি নন পলিটিক্যালি কাইসা ইউনিটি গঠন খাইনে নিজের মধ্যে সাকসাগের মধ্যে কোনো প্রবলেম হয় जों কোনো আচলে সালাই সলভ খাইনে যেমন রিয়াংবাই জমাতেনি প্রবলেম হয় जों আচলে সলভ খাইকা আর বাক্সা টংক বা দেববর্মা ত্রিপুরা নিউটি কালিবারিতেইব বা কালুমানতেও प्रॉब्लेम जों কোনো আচলে সলভ খাইও मुरासिंबाय जमाते बाय प्रॉब्लेम का प्रभु आचले कौ सालाय पायो अबते हायके जों बिनो मौसमबाय जमाते रनिबो दरबार दङ हाथाय जागा सेलिमानि मर्म जों मोटामोटी आलोचना खाइले कौलाम सालाय बनो जों पाइरो ब चिनि एकटा पाशापाशि अमम जों साथै गले चिनि काउन्सिल अफ त्रिपुरा साहदाव माने सिंतै आं दाबो बिरेन्द्र त्रिपुरा नारायण आनो सब सिन्दा आं सेचुं त्रिपुरा मां दंखाय जों ए काउन्सिल अफ त्रिपुरा साहदानि सिंतै ओ निनि चिकन गारुनि जे ब्रौनि राय सिनि लेखा ओ मोरा सिंबाय सिनि लेखा बनि तुइफांबाय ओ रियां रौनि राय बाय सिनि लेखा जों कोनो प्रॉब्लेम खै डाइरेक्ट ब्रबाय जों कन्टाक्ट खायमानो ए जे जों कायसा कम्युनिकेशन खायमाका ब चिनि बर' लाभ ओंखाय जे जायगायाव चिनि माथाय सप्ताहनिबो जों जेदा इस्यु भित्तिक कौ थानचांखाय बनबो जों मुभमेन्ट खायमो जेमन कास्टमारि ल जों जुता मानना नांनाय जों बनो स्टेट गभर्नमेंट एज वेल एज एडिसि गभर्नमेंट जों साका এবং তো उं दङ बाक्सा एकमात्र जमाते दफा रंनि मोनसे कास्टमार दंखा ताई बाकी रंनि उनिया उनि रंनि किछु लास्ट पजिशन दं बा लास्ट स्टेज दंनाय अबति 3-4टा कास्टमार ल उनानि एप्रुवेल कोडिफिकेशन अपेक्षा दङ बाकी ऑब्जेक्शन कलाइजा ब रेक्टिफिकेशन बा मडिफिकेशन चलै दं बा उं दङ
तारमाने जों जतने प्रेसार केयारमान बागै बुथै चले नेताजी चमनिनि देबाशिष दत्तनि नग बरक रेशानि शिকক हाबै नगनि मानिक खनि खगै तेलांखा शिকক बदल कक्तमानि बिसिनते साइमानखा देबाशिष दत्तनि बुसाजला 3 नभेम्बर नग फाइनाय हनै नगनि सामं खायनाय नग परिष्कार खायना फायदानि नुगै मानखा नगनि मानिक खनै अराय फराय अंजाक ते रांसाक तंमानि लकार बखलुकजाक देबाशिष दत्तनि बिहिरनि रांसा रिसाक शिকক बदल रक बेबा खगै तेलांखा हनै कक्तमाव साइमानखा আমি সকালবেলায় ফুল টুল নিয়ে গেছি, এখানে সব কিছু তালা তালা আসলো সামনে দিয়া। আর এমন 2-3 দিন ভিতরে গেছি। আজকে ও কাজের লোক আইছে আমার নিয়ে, ওরা আইব 3 তারিখ, এর জন্য পরিষ্কার করার লেগা, ঘর পরিষ্কার করার লেগে আইছে। সব তালা খুললে আমি ঘরে ঢুকতেই লকার টোকার খোলা, কাপড় টাপড় পরা, আর ঢুকতে পারতাছি না ঘরে। কারণ কী ব্যাপার, সব খোলা, তারপর অন্য পাশাপাশি মানুষ নাই, কান্না কচুরি হয়েছে। এরপরে অনেক কষ্ট করে কাপড়টি সরাইয়া ঘরে ঢুকছি, ঢুকিয়া তারপর দিয়ে সব রেক টেক সব কিছু খোলা, সব নিয়ে গেছে গিয়া। টিভিও নাই, কিছু নাই। আর কী কী জিনিস আসলো তো আমি তো জানি না, লকার টকারের মধ্যে বা টাকা পয়সা কী আসলো, গয়নাগাটি সব নিয়ে গেছে। রান্নাঘরের দরজা খোলা, রান্নাঘরের দরজা খোলা, আর ভেন্টিলেটারের জায়গাটা ভাঙ্গা, এইগুলি দেখছি আমি। বোনের লোক কথা হয়েছে কি আছে, কিছু কইছে? মন তো কাঁদতেছে, মন তো কইছে সোনার গয়না টয়না আসলো। আমি তো জানি পূজার সময় তো গয়না পড়ছে, তো নবমী দিন গেল না, নবমী দিন গেছে, পূজার সময় তো গয়না পড়ছে, হিসাবেই তো থাকে। আমার কাছেও দিল না, তাই বাড়ির মালিকের নাম কি? মালিকের নাম সোমা দত্ত, দেবাশী দত্ত বরের নাম। ঠিক আছে। kami amsa di belai kebang kopin zaman ke kami amsa yo sungguh pun salah yo sini cerai rose sini sinan di bekereng ini tahu kami amsa ini sesuai kami amsa yo ini borok di sini je tamu hamjabai ke dalai sinan omori to mani abono ni council rasa hoda yang berhati বিভিন্ন hoda kamu বিভিন্ন সোসাইটি নি বিভিন্ন আমসাই বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট যে অমহাই বয়ের হামিয়াঙ্গি দমানি আগুনতে নর কাউন্সিল কি প্রাসদান সকল দাসলাই গে হাইকবা তামো ইনিশিয়েটিভ না হাজাক নাই কারণ তাঙ্গি কে নর তো তাবো কাউন্সিল কি প্রাসদান তো কি প্রাসারনি হামকানি বাগিশ নর সাম তাঙ্গি দমতে কিছু স্টেপ না হাজাক নাই তামো স্টেপ না হাজাক ইয়াঙ্গি দ নিনে বেলাই কাম কক সাকা খুব important kaisa question na nga noni sini sanamuso sing already initiative na harjak sing potisoriyo joto doparo milogoi south tripura sing kaisa drug anti drug campaign khlaka oro emon ki sdm bono na harbo sing na har khlaka sdm tongo sub division police officer tong emon ki आं কিছুদিন আগে 19 আগস্ট মহারাজা বীর বিক্রমের জন্ম দিবস কাম মাধ্যমিক 12 ন ফেলিসিটেশন মানে ব্রাউন সার্টিফিকেট রজাগো আইপুর বসং পাশাপাশি চিনি দ্রাক নিতেই जों কাইসা ক্যাম্পেইন অরতং এবং जों প্রত্যেকটা সেমিনার বা সম্মেলন যেমন বসকাঙ্গ 5 তারিখ जों কাইসা নারায়ণ প্রমোর বাজার কাউন্সিলে
खायसा सेमिनाराव नाय प्रेस क्लाबाव जों आरोबाव जों दिनै खायसे एजेन्डासै जों बनो साबो प्लास जों जेखाने प्रग्राम दिनै सामाजिक प्रग्राम जेमन जों ताव गन गन खालाय दङ सारायरावनो फेलिसिटेसन जारा माध्यमिक 12 पास खानाय आरो जों साव पारानि मिटिं साव दिनै एबार दुर्गा पूजाव खालायका ये शान्ति बाजार गयफाङाव जों आरो कम्बल बाक्का 50टा कम्बल बाक्का दिनै अंगन बुसिंथाय नारायण प्रमोद राजा काउन्सिल बुसिंथाय आइफोरबो दिनै ड्रागनि कक जों आरो केम्पेइन खायो माने ड्रागनो जों बाइके खायनाय विशेष खालाय ड्राग जानो सोलाय ड्राग फाननायसो बेसि जाया जोंनि बुरै रावनो जोङो साइड दङ बुरै रावनो जों साइड दङ जे नाव अबदि काम खालायदि माने बुरै रावनो जों कमिटिर दायित्व रोजा नाव बनो अंग मा खालायनाय रमै बनो जे फालनाय रावनो मानका बनो रमदि आबुं जे जानाय रावनो बनो ने ताबो जत जगाव जों बनो एकटा कैम्पेन खायो এবং जों स्लायै त्रिपुरा सरकार बनो ताइबो बेसि उद्योगी नाखाय এবং আরো সাথে গলাयो কিছুদিন আগে 26 তারিখ অক্টোবর রসিয়াবাড়ি তাই কিছু প্রোগ্রাম কা আরো সঙ্গে থানানি ওসিনো নাহাरै বিনি মোखांदै কোট ওসিব বনি ক্যাম্পেইন दङ পোস্টার টোস্টার তুই বব সাফাইকা আনো সাদি সব ড্রাগ ফালনাय সব ড্রাগ জানাय এবং जों থানানি বড় হোম ডিপার্টমেন্টनि বড় রনব আরো লগে নাং दङ এবং বসুলু ত্রিপুরা দফামইয়া এবং যত জায়গাও ক্যাম্পেইন খাইজা दङ रियां बुथु देव खाइजा दङ देबरमा देव बसं देव खाइजा दङ जों बुथि खालाय दं दिनै खायसा एजेन्डा एजेन्डा ताबो जे एन्टी ड्राग्स बा ड्राग्स मते जे कैम्पेइन হবে এখন তাবো সেদরা তুই বিকাশা কাউন্সিল প্রদান করতে যে অ্যাকাউন্ট ছিল তো সুলতা বসং কম বো দফা তাবো খাইজায় तुमुंग खाइजे गया ने केनर काउंसिल होदानि को थाकते आबोनो गुबुन सिबि सेकजाकनाय कारण खिनांनि बेक रेंकनि दफानि भबिष्यत रुक कमानानि फासिं मोनागो थिनि कमानि ना बो दफा खाया चिनी जारा मेजर दफा त्रिपुरा जे 4टा मेजर बसं दङ दैट इज देबबर्मा त्रिपुरा रियां जमातिया मेजर ब्रग लाख 2 लाखनि बरक गोबां दङ आरो जोङो केम्पेइन चलाय दं कलिरावनो दङ मलसमनाव दङ এবং आरो सादेग्लायो बसं कटरनि स्लायै चिकनकसो बेसि एक्टिभ जों जेसुकनि स्लायै जोंहाय कक जर सादेग्लायो निजेर मध्येबो आत्मसमर्पण जिनके ककसे गोबां बाङो दा दल गोबां रखैता नों दाबो रियां रावसे 3 ग्रुप चाप ग्रुप देबरमा बिसिङो 2 ग्रुप दं मलसमरावबो 2 ग्रुप दं हाय माने हेक्रांलाय दं हायबाबो दिनै जे बुसिंदि जों खाय दङ এবং ও চিকন বড় জিনিস লাগে ও কতর বসং নেকায় চিকন বসংর বড় তাইবো স্ট্রং ইউনিটির ক্ষেত্রে খায় आलु पियाजनि दाम ताबुक बेलेखेनो मरगै दङ स्रांसला सदर साब डिभिजन एडमिनिस्ट्रेशननि दागि मुंबाय जामुं तां बेदिनि अफिसार्स रक महाराजगंज हातिव चेरि नायनानि बागै थांगै सगैया आ हातिव चेरि नायमानि यागलो 40 बस्ता पियाजनो सिज खायगा जामुं तां बेदिनि अफिसार्स रक जामुं तां बेदिनि अफिसार शाखा स्रांसला सदर साब डिभिजन एडमिनिस्ट्रेशननि दागि मुंबाय स्रांसला महाराजगंज हातिव पियाजनि दाम बुसुक दर खालायै फाजगै दं आबनो नायसनानि बागै डीसीएम थांगै सगैया o hatiwa nasemani yaklo 40 bostik pias sis khlaye SDM officer tulangjani thini shaka
আগে দেখে নিন আপনার আমরা সদর মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদের খাদ্য অধিকর্তা নির্মল অধিকারী স্যার, আমাদের মহকুমা শাসক শ্রদ্ধেয় অরূপ দেব স্যারের পরামর্শক্রমে আদেশক্রমে আমি আর আমার সাথে ডিসিএম স্যার আছেন। আমরা সদর এনফোর্সমেন্ট টিম আজকে মহারাজগঞ্জ বাজার আমরা পরিদর্শন করছি, মূল্য যাচাই করছি। অভিযানকালে অনেকগুলি আমরা পেঁয়াজের ঠেলা আমরা সিজ করেছি। তো আমরা আসলে মাল সিজ করার ক্ষমতা, সেটা রিলিজ করার ক্ষমতা হয়েছে মহকুমা শাসক। এগুলি আমরা এসডিএম অফিসে নিয়ে যাব। এসডিএম অফিস তাদেরকে হিয়ারিং করে যা করার তারা করবে। অভিযানকালে তাদের কাছে আমরা মেমো আমরা চেয়েছিলাম, আমরা তাদের কাছে কোনো পার্সেস মেমো পাইনি। এর জন্য আমরা এইগুলি আটক করছি। আজকে আমরা বিভিন্ন দোকান আমরা অভিযান করব, হোলসেলও দেখব। হোলসেল এবং রিটেল, এই ফার্স্ট পার্টি সেকেন্ড পার্টি, এই যে একটা খেলা, সেই ব্যাপারটাও আমরা তর্জমা করব। রেটটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখব। তারপরে প্রশাসনের মতন ব্যবস্থা নেবে। আপনার অভিযানকালে কি মনে হচ্ছে কি এখানে কালোবাজারি হচ্ছে? কালোবাজারি এখনও ঠিক বলা যাচ্ছে না, এটা অভিযানের পরে এটা বোঝা যাবে। এক সপ্তাহে এতটা বেড়ে গেল দাম, 50 সেটা টাকা 70 টাকা। সেটা সরজমিনে দেখার জন্যই মহকুমা শাসকের নির্দেশে আজকে আমাদের এই বাজার অভিযান। 2022-2029 30 December Shalmari Wated Amzukmung Engmani Tripura Hastibo Amzukmuni Bothai Follow Reza Khano Tabusuk Jora appointment letter Reza Geko Te Khakshe Phashinke Rung Phronai Rok Hastibo Asuk Gurei Te Rung Phronai Rok No Gotalke Shamungo Tisok Janani Bagai Te appointment letter ni Shalai Mungo Razakhor Auliwa Shalai Mung Khlaye Shikha Bobono DRBT board ni Okra Naikonani Thanibo deputation Rukha 2022 Bishni TET pass Engnai Shikla Shiliro Dakti no Borok no appointment letter dinani bagai Hasina Mantri Okra Dr. Manik Shahani Thaniwa Kobok Mungbo Khlaika TET pass Engjak Shikla Shikliro তো 2022 সালে আমরা ট্যাট ক্যান্ডিডেট। আজকে প্রায় 1 বছর হয়ে গেল। গত ডিসেম্বর 29 তারিখ 38 তারিখ ট্যাট 1 ও ট্যাট 2 পরীক্ষা হয়েছিল। তো আমাদের এখনও পর্যন্ত নিয়োগ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, বাট নিয়োগের কোনো নোটিফিকেশান এখনও পর্যন্ত আসেনি। আমরা সিএম স্যারের সাথে দেখা করার জন্য অনেকবারই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলাম, কিন্তু উনি আমাদের সাথে মানে সেইভাবে দেখা হয়নি ওনার সাথে। তো আজকে আমরা টিআরবিটি চেয়ারম্যান স্যারের সাথে দেখা করেছিলাম। তো স্যার বলেছিলেন যে মানে স্যারের হাতে তো কোনো কিছু নেই, স্যার যদি সিএম স্যার যদি বলে তাহলে স্যার মানে আজকে যদি ও অর্ডার দেয় আজকেই উনি নিয়োগ করে নিতে পারবেন, কিন্তু স্যারের নিজের হাতে তো কোনো কিছু নেই। তাই আমরা মানে আমি বিনম্রভাবে সিএম স্যারের উদ্দেশ্যেই বলবো আমাদের যাতে অতি সত্বর নিয়োগ করা হয় রাজ্যের শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য, কারণ অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষক স্বল্পতা। তো যদি আমাদের নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব ওনার কাছে। আর আমাদের খুবই কম সংখ্যক পাশ করেছে, প্রায় 360 জনের কাছাকাছি পাশ করেছে। তো আমাদের যদি নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব। এর আগেও আমরা অনেকবার এখানে সমবেত হয়েছি যে 2022 সালে যে ট্যাট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে প্রায় 35,000 ক্যান্ডিডেট সে পরীক্ষায় বসেছিল। তার মধ্য থেকে ট্যাট 1 এবং ট্যাট 2 মিলিয়ে আমরা 361 জন মাত্র পাশ করেছি। আমরা দেখেছি যে এখনকার যে এডুকেশন ডাইরেক্টর ত্রিপুরা যে প্রত্যেকটা স্কুলে ভিজিট করতে, এবং উনি বলেছেন যে ত্রিপুরার যে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে, এবং আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী উনিও বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন যে আমাদের ট্যাট 1-এ 1615টা সিট খালি আছে এবং ট্যাটে প্রায় 1643টা সিট খালি আছে। কিন্তু আমরা এত কম সংখ্যক পাস করা সত্ত্বেও উনি আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু ভাবছেন না, এবং তাই আমরা আজকে ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলেছি এবং উনি বলেছেন যে দপ্তর রেডি আছে শিক্ষক নিয়োগের জন্য, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যে এডুকেশন মিনিস্টার উনি এখনও আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু বলছেন না, তাই উনি নিয়োগ করতে পারছেন না। তাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যাতে আমাদের
দ্রুত নিয়োগ করে ত্রিপুরার যে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা সরকার গ্রহণ করে। खुलुमखा मीडियानो महाराजा आगे स्मी 184 राजा हुईते न हजम भजन खाई भाईजां माने किंतु चिनी देश चिनाई और देश अंगनी स्मी भारत बाई जखन मार्जार माने परे थेके ब बंद थाका दैट इज 1947 थेके ब बंद पेगा ताबो चिनी महाराज प्रदत्त किशोर माणिक्य बाहादुर ब भाई बनता वैसा रिवाइव खाइबेका 2021 निसिमी दाखलिबाय 3 बছर ना नाय दङ जों आगे महाराजानो हुक खायनाय राव विशेषकर त्रिपुरासाराव हुक खायै बिसि कटालनि असामताय पाइखाय जों दशमी दिन भाई राजा मालाय राजा जत त्रिपुरासारावनि हामिया जुगिया कांगाल जे तंनाय बर रखबाय कक सालायो सरदार रखबाय सालायो रुवाजा रखबाय सालायो चौधरी रखबाय कक सालायो नारायण रखबाय कक सालायो हाइके बिनि बছর काइसानि এটা প্লেন প্রোগ্রাম ব হজম ভজন বসিতেই ব दंखायो এবং प्रजारावनो नायकुलनानि ताम ताम खायगे जानाय बनो ब कक चाब अदिनो दा ओमफ्राय जतन चिनी त्रिपुरासाराव खादों खाजानि बिसिंते हाय मनो हगनि मैकताल हाकुलो सुमरई ताई आवान थार प्रभृति रक्तबुई महाराजनो रुखायो माने बनो हगनि कताल हुकतालनि माइ मै रक्ति रुखायो ओंखाय जों बनो ब दाख्लैबो महाराजानि उद्योगे हजम भजननि रुगै जों जे दिनाव खाय दशमी दिनाव हयतो खायमाले महाराजानि किसा असुबिदा दंमोननि कारणे ओंखाय दाबो बनो साको 2 तारिख खायनानि कक्साव 2 तारिख नभेम्बर मानखौ कोड उनाय सकाल 11टा ओंखाय बिनि बागै जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि आं कनभेनार वीरेन्द्र त्रिपुरा नारायण त्रिपुरा दफा और जों जतबा जोगाजोग खायखा और त्रिपुर क्षत्रिय समाज रियां रावनि ब्रो संग्रबा मथ ब्रो राय कास्क परिषद ताई निनी कलई समाज मलसम समाज काइपिं समाज एरपर रांकल समाज मलसम समाज कुकी कुकी समाज एवं ताई जों उच्चय समाजाव लाखै जों जतन खबर पाइखा एवं जतन खादुं खाजानि बुसिंतै हजम जन्म फाइ माजा फायाना और जादे चिनी तामो सुविधा असुविधा जों चिनी ताबुनि महाराज प्रदत्त किशोर माणिक्यबाय कगलाम सालायनाय एवं महाराज प्रदत्त किशोर माणिक्यनि तमा कक तं तं जों ब साख्लायनाय जों बाइकै तंनाय जानाय बा जों ताम खायथाय ब महाराज साख्लायना ओंखाय जोंबो चिनी सुबिदा असुबिदायावनो जों महाराज साख्लाय थकथया जों माइ खबजा सालायनाय राजानो आरो प्रभृति चिनियांगो एवं अजगाव जों चिनी जे दफा बाय दफा खालायनानै कौनो सालायनाय तामो दंखा चिनी मध्य प्रॉब्लेम चिनी त्रिपुरा राज्य तो अनेक प्रॉब्लेम बहुत कतालके साना कोया जों और मेजॉरिटी तो माने जों माइनॉरिटी उनका 1949 जखन चिनी महाराज महारानी कांचन प्रभा देवी जखन मार्जार खालायखा आइफ्रो चिनी लोक संख्या दं माने जों 51 आदार्स राव उन दफानि बर 49 दं जों गोबां 1951 सेंसास फायखाय बाव 53 जों 47 व 1961 ओंखाय बरक 70 जों 30% तारमाने बायरिनि बर गोबां गोबां खायफाय हाबैमान बागै चिनी अ प्रॉब्लेम उनखा बहुत चिनी तब मेजर बिनि बादेबो तागबो
अनबरत फाइ दं जों अबथिखौ सालायजागानो ओमफ्राय जों महाराष्ट्र दुर्जाब सुरु खालाय दङ बाहाय खायसेसो माने त्रिपुरा सानाव डेभेलपमेन्ट खायनायनि बागै बिनि साहित्य मुंबाय खुब बिनि ओमफ्राय बिसेस खालाय काम खालाय दं जों अ जायगायाव खायसेखौ सानो मोसो नारायण पमां राजा काउंसिल হয়ে त्रिपुरा दफान এবং কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদা একটা নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন বাক্সা বড় সাनना नायो जे राजा बाय थाङो बरक हाइचे बरक কোনো যুক্তিও করে बे बुनियाद जों अबति কোনো पलिटिकलिया राजानो जों ससाइटि हेड हिसाबै যত त्रिपुरासानि अंगयै जों बरं माने बबाय बसर जों कैसे मालायलायो एरसे जों बरं जितु चिनि ससाइटिनि चिनि त्रिपुरासानि बखरङै जों आरङै बरं डिउ रेसपेक्ट मारो এবং जों चिनि इतिहास नायनो थाखाय ब्रक साराथ' जों चलेमिया चिनि त्रिपुरा इतिहास दाम दं जों गर्व खायनाय चिनि राजा 184 राजानो जों गर्व खालायो मनो चिनि राजा धन्यमानिक बांलानि जे नवाब रनमेसेर रखा वो যত इतिहास जों जतनो साइबानो এবং बनो বৈবাক্সা গসেনাया हाइबाबो चिनि आरो प्रमाणित যত ब्रक साइबानो काउंसिल त्रिपुरा साहोदानि खाजाकमानि काउंसिल त्रिपुरा साहोदाव काइबुसु बसंनि नारायण पन्डी बा आमाहाय जे हदाफोरा संजाग्र अब जोंथ' जतन सालायो गासैबो जत 19 ट्राइब दंगौ दा आरो बिसिंगो काउंसिल त्रिपुरा साहोदाव बसं आबो काजाक दंथ' एकेबा काइबुसु काउंसिल काउंसिल त्रिपुरा साहोदाव काइबुसु बसंनि बे खाजाकता नों एज ए कन्भेनर हिसाबै आबो चिनियरो ताबुक जराते एमने स्लोटा तो मैं ताबु आस्ते आस्ते बारी तो आगे रांखल करे दालों रप्रबो पाई हापे क्या मैं ताबु चिनियरो विशेष क्ले देवरमा बसंग तो त्रिपुरा बसंग तो रियांग बसंग तो जमातिया बसंग तो मौसम तो काइपें तो बंसेर तो कोलई तो ताइनिनि उछई तो गारु तो अंगायदिनि ताई दालंग राव कुकी रांगलं अपते हाय ताई जों प्राय 16टा दं जिनियर ओमफ्राय जों विशेष করে ताबु काउंसिल अफ त्रिपुरा साहोदा 19 ट्राइब्स बोलते যত বড় त्रिपुरा सा कक सानाया बाक्सा बरक मुंडा ब्रह्म कक्साव बा उन्नतफ्राव खासि दङ बिल दङ যত বরক বাই और 19 दफा गलायो जों किन्तु 16टा दफा पाबो चिनि हालाम दायै 9टा दफा दं क्लेन दं ता 9टा क्लेन दं बरक फायो ताइसारा नुवातिया दफा दं चिनि आरो मुरासिं दफा दङ अबति चिनि दल दं बजतनो जों जतनि किउ राय हिसाबै जेमन त्रिपुरा के नारायण मुरासिं रकाय तुइफां आगे বিভিন্ন দফানি জমাতে রকায় হদা অকরা হিসাবে ব্রমিত দেখেছেন যত মিলবই একটা চিনি নন পলিটিক্যালি কাইসাসং ইউনিটি গঠন খাইনে নিজের মধ্যে সাকসাগের মধ্যে কোনো প্রবলেম হয় जों কোনো আচলে সালাই সলভ খাইনে যেমন রিয়াংবাই জমাতেনি প্রবলেম হয় जों আচলে সলভ খাইকা আর বাক্সা টংক বা দেববর্মা त्रिपुरा निमति कालीबारि तैबो बा कालुमानतियाव प्रब्लेम जों आचले सल्व खालायो मुरासिं जमाते प्रब्लेम का प्रभु आचले कौ सालायो पायो अबते हायके जों बिनो मौसम बाय जमाते रनिबो दरबार दङ हाथाय जागा सैलि माने मर्म जों मोटामोटी आलोचना खाइले कौलाम सालायो बनो जों पाइरो ब चिनि एकटा पाशापाशि अमो जों साथै गले चिनि काउंसिल अफ त्रिपुरा साहोदा मन सिंते आं दाबो बिरेन्द्र त्रिपुरा नारायण आनो सबसिन आं सेचुं त्रिपुरा मां दंखाय जों ए काउंसिल अफ त्रिपुरा साहोदानि सिंते
ini cikon garuni je broni rai sini lekha o mora singbai sini lekha boniti phangbai o yang roni rai bai sini lekha जों কোনো प्रब्लेम खै डाइरेक्ट ब्रबाय जों कन्टाक्ट खालामनो এই যে जों कायसा कम्युनिकेशन खालामगा बहुत चिनी बर' लाभ ओंखाय जे जायगायाव चिनी माथाय सप्ताहनिबो जों जेदा इशु बिटिक कौ थानचा ओंखाय बनबो जों मुभमेन्ट खालामो जेमन कास्टमारि ल जों जुता मानना नांनाय जों बनो स्टेट गभर्नमेंट एज वेल एज एडिसि गभर्नमेंट जों साका এবং তো উং দङ बाक्सा একমাত্র জমাতে দফা রংনি মোনसे কাস্টমাर दंखा তাই বাকি রংনি উনি आंखौ उन रंनि কিছু लास्ट पजिशन दं बा लास्ट स्टेज दंनाय अबदि 3-4टा कास्टमार ल उनानि एप्रुवेल कोडिफिकेशन नि अपेक्षा दं बाकी ऑब्जेक्शन कलायजा ब रेक्टिफिकेशन बा मडिफिकेशन चलै दं बा उं दं तारमाने जों जतनि प्रेसार केयरमोन बागै बिदि चले नेताजी चमनिनि देबाशिष दत्तनि नग बरक रेशानि शिকক हाबै नगनि मानिक खनि खगै तेलांखा शिকক बदल कक्तमानि बिसिनते साइमानखा देबाशिष दत्तनि बुसाजला 3 नभेम्बर नग फाइनाय हनै नगनि सामं खायनाय नग परिष्कार खायना फायदानि नुगै मानखा नगनि मानिक खनै अराय गराय अंजाक ते रांसाक तंमानि लकार बखलुकजा देबाशिष दत्तनि बिहिरनि रांसा रिसा शिকক बदल रक देबा खगै तेलांखा हनै कक्तमाव साइमानखा আমি সকালবেলায় ফুল টুল নিয়ে গেছি এখানে সব কিছু তালা তালা আসলো সামনে দিয়া আর এমন 2-3 দিন ভিতরে গেছি আজকে ও কাজের লোক আইছে আমার নিয়ে ওই ওরা আইব 3 তারিখ এর জন্য পরিষ্কার করার লেগা ঘর পরিষ্কার করার লেগা আইছে সব তালা খুলে আমি ঘরে ঢুকতেই লকার টোকার খোলা কাপড় টাপড় পরা আর ঢুকতে পারতাছি না ঘরে কারণ কী ব্যাপার সব খোলা তারপর অন্য পাশাপাশি মানুষ নাই কান্না কচুরি হয়েছে এরপরে অনেক কষ্ট করে কাপড়টি সরাইয়া ঘরে ঢুকছি ঢুকিয়া তারপর দিয়ে সব রেক টেক সব কিছু খোলা সব নিয়ে গেছে গিয়া টিভিও নাই কিছু নাই আর কী কী জিনিস আসলো তো আমি তো জানি না লকার টকারের মধ্যে বা টাকা পয়সা কী আসলো গয়নাগাটি সব নিয়ে গেছে রান্নাঘরের দরজা খোলা রান্নাঘরের দরজা খোলা আর ভেন্টিলেটারের জায়গাটা ভাঙ্গা এইগুলি দেখছি আমি বোনের লোক কথা হয়েছে কি আছে কিছু কইছে মন তো কাঁদতেছে মন তো কইছে সোনার গয়না টয়না আসলো আমি তো জানি পূজার সময় তো গয়না পড়ছে তো নবমী দিন গেল না নবমী দিন গেছে পূজার সময় তো গয়না পড়ছে হিসাবেই তো থাকে আমার কাছেও দিল না তাই বাড়ির মালিকের নাম কি মালিকের নাম সোমা দত্ত দেবাশী দত্ত বরের নাম ঠিক আছে kami amsa di belai kebang kopin zaman ke kami amsa yo sungguh pun salah yo sini sererose sini sinan di bekereng 근데 따고 kami amsa ni 비슷하게 kami amsa yo ini boro bising oleh tamu hamjaga ike dalai sinan omori tomani abono ni council rasa hoda yang berhati বিভিন্ন hoda kamu বিভিন্ন সোসাইটি নি বিভিন্ন আমসাই বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট যে অমহাই বয়ের হামিয়াঙ্গি দমানি আগুনতে নর কাউন্সিল কি প্রাসদান সকল দাসলাই গে হাইকবা তামো ইনিশিয়েটিভ না হাজাক নাই কারণ তাঙ্গি কে নর তো তাবু কাউন্সিল কি প্রাসদান তো কি প্রাসারনি হামকানি বাগিছি নর সামনে তাঙ্গি দমতে বুকু স্টেপ না হাজাক নাই তামো স্টেপ
na harda gya ngi to ini belai kam kok saka খুব important kaisa question na nga noni sini sanamuso जों already initiative na harjak जों প্রতিশরীয় যত দফার মিলগৈ সাউথ ত্রিপুরাও जों কাইসা ড্রাগ এন্টি ড্রাগ ক্যাম্পেইন খালাইকা আর এমনকি এসডিএম বনো নাহারবো जों नाहार खालायका एसडिएम दङ साब डिभिजन पुलिस अफिसार दं एमनकि आं किछुदिन आगे 19 अगस्त महाराजा बीर बिक्रमनि जन्म दिवस काम माध्यमिक 12 न फेलिसिटेशन दं माने ब्राउनो सार्टिफिकेट रजागो आइफोरबो जों पासापासि चिनि ड्राग निते जों कायसा कैम्पेइन अरो दं এবং जों प्रत्येकटा सेमिनार बा सम्मेलन जेमन बसकाङाव 5 तारिख जों कायसा नारायण प्रमोद राजा काउन्सिलनि कायसा सेमिनार नाय प्रेस क्लाबाव जों आरोबाव जों दिनै कायसा एजेन्डा छै जों बनो साबो प्लास जों जेखाने प्रग्राम दिनै सामाजिक प्रग्राम जेमन जों ताव गन गन खालाय दङ सरायरावनो फेलिसिटेशन जारा माध्यमिक 12 पास खानाय आरो जों साव पारानि मिटिं साव दिनै एबार दुर्गा पूजाव खालायका ये शान्ति बाजार कयफाङाव जों आरो कम्बल बाक्का 50टा कम्बल बाक्का दिनै अंगनि बुसिंथै नारायण प्रमोद राजा काउन्सिल बुसिंथै आइफोरबो दिनै ओ ड्रागनि कक जों आरो कैम्पेइन खायो माने ड्राग न जों बाइके खायनाय विशेष खालाय ड्राग जानोसलाय ड्राग फाननायसो बेसि जाया जोंनि बुरै रावनो जों साइड दङ बुरै रावनो जों साइड दङ जे नाव अबदि काम खालायदि माने बुरै रावनो जों कमिटिर दायित्व रजाक नाव बनो अंग मा खालायनाय रमै बनो ओ जे फालनाय रावनो मानका बनो रमदि आबुं जे जानाय रावनो बनो ने ताबो जत जगाव जों बनो एकटा कैम्पेइन खायो এবং जों स्लायै त्रिपुरा सरकार बनो ताइबो बेसि उद्योगी नाखाय এবং আরো সাথে গলাयो কিছুদিন আগে 26 तारिख अक्टोबर रसियाबार ताइ कैसे प्रग्राम का और जों थानानि ओसिनो नाहारै बिनि मोखांदै खुद ओसिबो बनि कैम्पेइन दङ पोस्टार टस्टार तुबै बो साफायका आनो सादि सब ड्राग फाननाय सब ड्राग जानाय अब जों थानानि बर' होम डिपार्टमेन्टनि बर' रनबो आरो लगे नां दङ এবং बो सुलु त्रिपुरा दफामैया এবং যত জায়গাও कैम्पेइन खालायजा दङ रियां बुथु देव खायजा दङ देबरमा देव बसं देव खायजा दं जों बुथि खालाय दं हो दिनै कायसा एजेन्डा o agenda tapu je anti drugs ba drugs mutui je campaign hobe ekonomi abok sadara tui ikasa council podani bhattui je account chilo to sulota bosong komo bo do pata bu khlajaya ko तुमुंग खलायजे केन काउन्सिल होदानि बथाखै आबोनो गुबुन सिबि सेंजाकनाय कारण खिनांनि बेक रेंकनि दफानि भबिष्यत रुक कमानानि फासिं मोनागो थिनि कमानि ना बो दफा खाया चिनी जारा मेजर दफा त्रिपुरा जे 4टा मेजर बसं दङ दैट इज देबबर्मा त्रिपुरा रियां जमातिया मेजर बर लाख 2 लाखनि बर' गोबां दङ आरो जोङो कैम्पेइन चलाय दं कलिरावनो दङ मलसमनाव दङ এবং आरो सादेग्लायो इ बसं कटरनि स्लायै इ चिकनकसो बेसि एक्टिभ जों जेसुकनि स्लायै जोंहाय कक जर सादेग्लायो निजेर मध्येबो आत्मसमर्पण जिनके ककसे गोबां बाङो दा दल गोबां रखैता नों दाबो रियां रावसे 3 ग्रुप चाप ग्रुप देबरमा बिसिङो 2 ग्रुप दं मलसमरावबो 2 ग्रुप दं हाय माने हेक्रांलाय दं हायबाबो दिनै जे बुसिंदि जों खाय दङ এবং ও চিকন বড় জিনিস লাগে ও কতর বসং নাকাই চিকন বসংর বড় তাইবো স্ট্রং ইউনিটির ক্ষেত্রে খায় आलु पियाजनि दाम ताबुक बेलेखेनो मरगै दङ स्रांसला सदर साब डिभिजन एडमिनिस्ट्रेशननि दागि मुंबाय जामुं तां बेदिनि अफिसार्स रक महाराजगंज हातिव चेरि नायमनि बागै थांगै सकैया आ हातिव चेरि नायमनि यागलो 40 बस्ता पियाज न 6 खायगा जामुं तां बेदिनि अफिसार्स रक
Chamung Tangbedini Officer Shaka, Srangshala Shodor Sub Division Administration Taiki Mumbai, Srangshala Bharat-Bangla Hatibo, Biasin Dam Bushuk Dor Klaye, Hajakitong Abono, National Babe DCM, Thanglaisu Shogoya, O Hatiwa National Yaglo, 40 Boston Biasis Klaye, SDM Officer Tulangani Shaka. আমরা সদর মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদের খাদ্য অধিকর্তা নির্মল অধিকারী স্যার, আমাদের মহকুমা শাসক শ্রদ্ধেয় অরূপ দেব স্যারের পরামর্শক্রমে আদেশক্রমে আমি আর আমার সাথে ডিসিএম স্যার আছেন। আমরা সদর এনফোর্সমেন্ট টিম আজকে মহারাজগঞ্জ বাজার আমরা পরিদর্শন করছি, মূল্য যাচাই করছি। অভিযানকালে অনেকগুলি আমরা পেঁয়াজের ঠেলা আমরা সিজ করেছি। তো আমরা আসলে মাল সিজ করার ক্ষমতা, সেটা রিলিজ করার ক্ষমতা হয়েছে মহকুমা শাসক। এগুলি আমরা এসডিএম অফিসে নিয়ে যাব। এসডিএম অফিস তাদেরকে হিয়ারিং করে যা করার তারা করবে। অভিযানকালে তাদের কাছে আমরা মেমো আমরা চেয়েছিলাম, আমরা তাদের কাছে কোনো পার্সেস মেমো পাইনি। এর জন্য আমরা এইগুলি আটক করছি। আজকে আমরা বিভিন্ন দোকান আমরা অভিযান করব, হোলসেলও দেখব। হোলসেল এবং রিটেল, এই ফার্স্ট পার্টি সেকেন্ড পার্টি, এই যে একটা খেলা, সেই ব্যাপারটাও আমরা তর্জমা করব। রেটটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখব। তারপরে প্রশাসনের মতন ব্যবস্থা নেবে। আপনার অভিযানকালে কি মনে হচ্ছে কি এখানে কালোবাজারি হচ্ছে? কালোবাজারি এখনও ঠিক বলা যাচ্ছে না, এটা অভিযানের পরে এটা বোঝা যাবে। এক সপ্তাহে এতটা বেড়ে গেল দাম, 50 সেটা টাকা 70 টাকা। সেটা সরজীবনে দেখার জন্যই মহকুমা শাসকের নির্দেশে আজকে আমাদের এই বাজার অভিযান। खुलुमखा मिडियारावनो महाराजा आगे स्मी 184 राजा हईतेनाव हजम भजन खाई फाइजांमाने किन्तु चिनी देश चिनाय ओ देश अंगनि सिमी भारत बाई যখন মার্জার মানে পরে থেকে বন্ধ থাকা, দ্যাট ইজ 1947 থেকে বন্ধ পেগা। তাবো চিনি মহারাজ প্রদত্ত কিশোর মানিক্য বাহাদুর ভাইয়ে বনতায় বৈশা রিভাইভ খাইবেকা 2021 নিসিমি তাকলিবাই 3 বছর নাই দङ। जों आगे महाराजानाव हुक खायनाय राव बिसेसकै त्रिपुरासाराव हुक खायै बिसि कटालनि असामताय पाइखाय जों दशमी दिन फायै राजा मालाय राजा যত त्रिपुरासारावनि हामिया जुगिया कांगाल जे तंनाय बर रकबाय कक सालायो, सरदार रकबाय सालायो, रुवाजा रकबाय सालायो, चौधरी रकबाय कक सालायो, नारायण रकबाय कक सालायो हाइके बिनि बছর কাইসানি এটা প্ল্যান প্রোগ্রাম হজম ভজন বসিতেই দंखायो এবং প্রজারাवनो नायकुलनानि ताम ताम खायगे जानाय मनो कक चाब ओ दिनाव दा ओमफ्राय যতন চিনি त्रिपुरासाराव खादों खाजानि बिसिंते हायै मनो हुगनि मैकताल हाकुलो सुमरई ताई आवान थार प्रभृति रक्तबुई महाराजानो रुखायो माने बनो हुगनि कतालनि माइ मै रक्ति रुखायो ओंखाय जों बनो
दाख्लैबो महाराजानि उद्योगे हजम बुजमनि रुगै जों जे दिनाव खाय दशमी दिनाव हयतो खायमाले महाराजानि किसा असुबिदा दंमोन कारणे ngay tabu bono sako 2 tarik খাইনানি কক্সাও 2 তারিখ নভেম্বর মানকো কোডো উনাই সকাল 11টা আঙ্গাই বিনি বাগै जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि आं कनभेनार वीरेन्द्र त्रिपुरा नारायण त्रिपुरा दफा और जों जतबाय যোগাযোগ हैका और त्रिपुर क्षत्रिय समाज रियां रावनि ब्रो संग्रम मथ ब्रो राय कास्क परिषद ताई निनी कलई समाज मलसम समाज काइपिं समाज एरपर रांकल समाज मलसम समाज कुकी कुकी समाज एवं ताई जों उच्चय समाजावबो लाखै जों যতন খবর পাইকা এবং যতন খাতুন খাজান বুসিনতে হজম জন্য ফাই মাজা ফায়না আর যাদের চিনি তাম সুবিধা অসুবিধা जों চিনি তাবুনি মহারাজ প্রদর কিশোর মানিকবাই কগলাম সালাইনাই এবং মহারাজ প্রদর কিশোর মানিকনি তোমা কক টং টং जोंबो साख्लायनाय जों बाइकै टंनाय जानाय बा जों ताम खायथाय महाराज साख्लायाना जोंबो चिनि सुबिदा असुबिदायावनो जों महाराज साख्लाय थकथया जों माइ खबजा सारायनाय राजानो आरो अबति चिनियांगो एवं अ जगाव जों चिनि जे दफा बाय दफा काथालायनानै अकाउनो सालायनाय तामो उन दंगा चिनि मुंदे प्रॉब्लम चिनि त्रिपुरा राज्य तो अनेक प्रॉब्लम बहुत कतालके साना कोया जों मेजॉरिटी तो माने जों माइनॉरिटी उनका 1949 जखन चिनि महाराज महारानी कांचन प्रभा देवी जखन मार्जार खालायखा आइफ्रो चिनि लोक संख्या तो माने जों 51 आदार्स राव उन दफानि बर 49 तो जों गोबां 1951 सेंसास फायखाय बाव 53 जों 47 गो 1961 ओंखाय ब्रक 70 जों 30% तारमाने बायरिनि बर गोबां गोबां खायफाय हाबैमान बागै चिनि अ प्रॉब्लेम ओंखा बाव चिनि ताबो मेजर बिनि बादेबो तागबो अनबर्त फाइतं बाव जों अप्टिकरबो सालायजागानो ओंगाय जों महाराज तो दुर्जाब सुरख्लाय दङ भाग्य कैसे माने त्रिपुरा सानाव डेभलपमेन्ट खायनायनि बागै बा बिनि साहित्य मुंबाई बा खूब बिनि बाय बा विशेष खालाय बा काम खालाय दङ जों अ जगाव कैसे को साना मुसो नारायण पमां राजा काउन्सिल होय त्रिपुरा दफान एवं काउन्सिल अफ त्रिपुरा सा हदा बा একটা नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन बाक्सा बरक अर सानना नायो जे राजा बाय थाङो बरक हाइचे बरक ब कोनो जुक्तियो करे ब बे बुनियाद जों अबति कोनो पलिटिकलिया राजानो जों सोसाइटी हेड हिसाबै जत त्रिपुरासानि अंग होय जों बना माने बबाय बसर जों कैसे मालायलायो एरसे जों बना जिदु चिनि सोसाइटीनि चिनि त्रिपुरासानि ब बखरङै जों आरङै बना ड्यू रेस्पेक्ट मारो एवं जों चिनि इतिहास नायनो थाखाय ब्रक सारा तो जों चलेमिया चिनि त्रिपुरा इतिहास ताम दं जों गर्व खायनाय चिनि राजा 184 राजानो जों गर्व खालायो मनो चिनि राजा धन्यमानिक बांग्लानि जे नवाब रनमेसेर रखा वो जत इतिहास जों जतनो साइबानो एवं बनो बयबाक्सा गसेनाया हाइबाबो ब चिनि आरो प्रमाणित जत ब्रक साइबानो काउन्सिल त्रिपुरा साहदानि खाजाकमानि काउन्सिल त्रिपुरा साहदाव काइबुसु बसंनि नारायण पन्दी बा आमाहाय जे हदाफोरा संजादर आबो जोंथ' जतन सालायो गासैबो जत 19 ट्राइब दंबो
Aron bisingo council tiripura hodawo boson tabu bo karjak tongkho ekiba kaibisik council bo council tiripura hodawo kaibisik boson te khajakta nung as a convener hisabe abo isasa চিনিয়র তাবু জরাতেই এমনিতে স্লোটা তো গে তাবু আস্তে আস্তে বাড়ি তো আগে রাংকল করে দালু অপরব পাই হাপাইকা গে তাবু চিনিয়র বিশেষ করে দেবরমা বসং দङ ত্রিপুরা বসং দङ রিয়াং বসং দङ জমাতিয়া বসং দङ মলসম দङ কাইপেং दङ বংশের दङ কলই दङ তাইনি উচ্ছই दङ গারু दङ गायदिनि ताई दालং राव कुकी एबा रांलं अपते हाय ताई जों प्राय 16टा दं जिनियर गाय जों विशेष করে তাবু কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা সাউথা 19 ট্রাইবস বলতে যত বড় ত্রিপুরা সা কক সানাই ব বাক্সা বড় মুন্ডা ব ব্রণ কক সাও বা উন্নতপ্র খাসি দङ বিল दङ যত বড় বাই আর 19 দফা খেলাই আছে কিন্তু 16টা দফা পাবো চিনি হালাম দায়ে 9টা দফা দं ক্লেন दं তা 9টা ক্লেন दं বড় ফায়ো তাই ছাড়া ও নুয়াতিয়া দফা दं চিনি আর মুরাসিং দফা दङ অপতি চিনি দল दं যতন যতনি কিউ রায় হিসাবে যেমন ত্রিপুরা নারায়ণ মুরাসিং রকাই তুইফাং আগে বিভিন্ন দোকানি জমাতে রকায় অদা অকরা হিসাবে ব্রমিত যত মিলবই ব একটা চিনি নন পলিটিক্যালি কাইসা ইউনিটি গঠন খাইনে নিজের মধ্যে সাকসাগের মধ্যে কোনো প্রবলেম খায় जों কোনো আচলাই সালাই সলভ খানে যেমন রিয়াং বাই জমাতেনি প্রবলেম খায় जों আচলাই সলভ খাইকা আর বাক্সা টংক বা দেবরমা ত্রিপুরা নিমতি কালিবাড়িতেইব বা কালুমানতেও প্রবলেম जों কোনো আচলাই সলভ খাইও মুরাসিং বাই জমাতে বাই প্রবলেম কা প্রবা আচলাই কৌ সালাই পাইও অবতে হাইকে जों বিভিন্ন মরসম বাই জমাতে রনিবো দরবার দङ হাতাই জায়গা ছেলে মানে মর্ম जों মোটামুটি আলোচনা খাইলে কৌলাম সালাই বানো जों বাইরেও ব চিনি একটা পাশাপাশি जों সাথে গেলে চিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদাও মানে সিংতেই आं दाबो बिरेन्द्र त्रिपुरा नारायण आनो सबसिन आं सेचुं त्रिपुरा मां दंखाय जों ए काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि सिंते ओ निनि चिकन गारुनि जे ब्रौनि राय सिनि लेखा ओ मोरा सिंबाय सिनि लेखा बनि तिफांबाय ओ रियां रौनि राय बाय सिनि लेखा जों कोनो प्रब्लेम खाय डाइरेक्ट ब्रबाय जों कन्टाक्ट खायमानो ए जे जों कायसा कम्युनिकेशन खायमागा ब सिनि बर' लाभ जे जायगायाव चिनि माथाय सप्ताहनिबो जों जेदा इस्यु भित्तिक कौ थानचांखाय बनबो जों मुभमेन्ट खायमो जेमन कास्टमारि ल जों जुता मानना नांनाय जों बनो स्टेट गभर्नमेंट एज वेल एज एडिसि गभर्नमेंट जों साका এবং তো उन दङ बाक्सा एकमात्र जमाते दफा रंनि मोनसे कास्टमारि दंखा ताई बाकी रंनि उनिया उनि रंनि किछु लास्ट पजिशन दं बा लास्ट स्टेज दंनाय अब 3-4टा कास्टमार उन्नानि एप्रुवेल कोडिफिकेशन अपेक्षा दङ बाकी अबजेक्शन खालायजा ब रेक्टिफिकेशन बा मडिफिकेशन चलै दं बा दङ तारमाने जों जतनि प्रेसार केयारमोन बागै बुति चले 2022 बिसनि 29 के 30 डिसेम्बर सालमारि वाटेड आमजुगमुं अंगमानि त्रिपुरा हास्तबो आमजुगमुनि बोथाय फलोगो रोजाखानो ताबुसुक जरा अपॉइंटमेंट लेटर रोजाग्याखौ दे खावसे फासिंके रोंफुरनाय रक हास्तेबो आसुक गरै दे रोंफुरनाय रकनो गतालखे सामुंग टिसक जानानि बागै दे अपॉइंटमेंट लेटरनि सालायमुंग राजखर आवलिबो सालायमुं खलायै शिक्षा भवनो DRBT बोर्डनि अक्रा नायगनानि थानिबो डेपुटेशन रोखा 2022 बिसनि टेट पास अंनाय सिखला सिलिर दाख्लै बरकनो अपॉइंटमेंट लेटर दिनानि बागै हास्तिनि मन्त्री अक्रा डक्टर मानिक साहानि थानिबो पाबक मुंगबो खलायका टेट पास अंजा सिखला सिलिर তো 2022 সালে আমরা টেট ক্যান্ডিডেট আজকে প্রায় 1 বছর হয়ে গেল গত ডিসেম্বর 29 তারিখ 38 তারিখ টেট 1 ও টেট 2 পরীক্ষা হয়েছিল তো
আমাদের এখনো পর্যন্ত নিয়োগ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, বাট নিয়োগের কোনো নোটিফিকেশান এখনো পর্যন্ত আসেনি। আমরা সিএম স্যারের সাথে দেখা করার জন্য অনেকবারই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলাম, কিন্তু উনি আমাদের সাথে মানে সেইভাবে দেখা হয়নি ওনার সাথে। তো আজকে আমরা টিআরপিটি চেয়ারম্যান স্যারের সাথে দেখা করেছিলাম। তো স্যার বলেছিলেন যে মানে স্যারের হাতে তো কোনো কিছু নেই, সিএম স্যার যদি বলে তাহলে স্যার মানে আজকে যদি ও অর্ডার দেয় আজকেই উনি নিয়োগ করে নিতে পারবেন, কিন্তু স্যারের নিজের হাতে তো কোনো কিছু নেই। তাই আমরা মানে আমি বিনম্রভাবে সিএম স্যারের উদ্দেশ্যে বলবো আমাদের যাতে অতি সত্বর নিয়োগ করা হয় রাজ্যের শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য, কারণ অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষক স্বল্পতা। তো যদি আমাদের নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব ওনার কাছে। আর আমাদের খুবই কম সংখ্যক পাশ করেছে, প্রায় 360 জনের কাছাকাছি পাশ করেছে। তো আমাদের যদি নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব। এর আগেও আমরা অনেকবার এখানে সমবেত হয়েছি যে 2022 সালে যে টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে প্রায় 35,000 ক্যান্ডিডেট সেই পরীক্ষায় বসেছিল। তার মধ্য থেকে টেট 1 এবং টেট 2 মিলিয়ে আমরা 361 জন মাত্র পাশ করেছি। আমরা দেখেছি যে এখনকার যে এডুকেশন ডাইরেক্টর ত্রিপুরা যে প্রত্যেকটা স্কুলে ভিজিট করছে এবং উনি বলেছেন যে ত্রিপুরার যে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে, এবং আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী উনিও বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন যে আমাদের টেট 1-এ 1615টা সিট খালি আছে এবং টেটে প্রায় 1643টা সিট খালি আছে। কিন্তু আমরা এত কম সংখ্যক পাশ করা সত্ত্বেও উনি আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু ভাবছেন না, এবং তাই আমরা আজকে ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলেছি এবং উনি বলেছেন যে দপ্তর রেডি আছে শিক্ষক নিয়োগের জন্য, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যে এডুকেশন মিনিস্টার উনি এখনও আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু বলছেন না, তাই উনি নিয়োগ করতে পারছেন না। তাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যাতে আমাদের দ্রুত নিয়োগ করে ত্রিপুরার যে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা সরকার গ্রহণ করে। नेताजी चमनिनि देबाशिष दत्तनि नग बरक रेशानि शिक्षक हाबै नगनि मानिकखनि खगै तेलांखा शिक्षक बदल कक्तमानि बिसिन्ते साइमानखा देबाशिष दत्तनि बुसाजला 3 नभेम्बर नग फाइनाय हनै नगनि सामं खायनाय नग परिष्कार खायनाय फायदानि नुगै मानखा नगनि मानिकखनि अराय फराय ओंजाक ते रांसाक तंमानि लकार बखलुकजाक देबाशिष दत्तनि बिहिरनि रांसा रिजाक शिक्षक बदल रक बेबा खगै तेलांखा हनै कक्तमाव साइमानखा। আমি সকালবেলায় ফুল টুল নিয়ে গেছি, এখানে সব কিছু তালা তালা আসলো সামনে দিয়া। আর এমন 2-3 দিন ভিতরে গেছি। আজকে ও কাজের লোক আইছে আমার নিয়ে, ওরা আইব 3 তারিখ, এর জন্য পরিষ্কার করার লেগা, ঘর পরিষ্কার করার লেগে আইছে। সব তালা খুললে আমি ঘরে ঢুকতেই লকার টোকার খোলা, কাপড় টাপড় পরা, আর ঢুকতে পারতাছি না ঘরে। কারণ কী ব্যাপার সব খোলা, তারপর অন্য পাশাপাশি মানুষ নাকি আনলাম, কচুরি হয়েছে। এরপরে অনেক কষ্ট করে কাপড়টি সরাইয়া ঘরে ঢুকছি, ঢুকিয়া তারপর দিয়ে সব রেক টেক সব কিছু খোলা সব নিয়ে গেছে গিয়া। টিভিও নাই, কিছু নাই। আর কী কী জিনিস আসলো তো আমি তো জানি না, লকার টকারের মধ্যে বা টাকা পয়সা কী আসলো, গয়নাগাটি সব নিয়ে গেছে। রান্নাঘরের দরজা খোলা, রান্নাঘরের দরজা খোলা, আর ভেন্টিলেটারের জায়গাটা ভাঙ্গা, এইগুলি দেখছি আমি। বোনের লোকের কথা হয়েছে কি আছে কিছু কইছে? মন তো কাঁদতেছে, মন তো কইছে সোনার গয়না টয়না আসলো। আমি তো জানি পূজার সময় তো গয়না পড়ছে, তো নবমী দিন গেল না,
নবমী দিন গেছে, পূজার সময় তো গয়না পড়ছে, হিসাবেই তো থাকে, আমার কাছেও দিল না তাই। এই বাড়ির মালিকের নাম কি? মালিকের নাম সোমা দত্ত, দেবাশী দত্ত বরের নাম। ঠিক আছে। Nesa untuk berkelas, slogan mereka. Lalu kami amsa di belai kebangku pinuk zaman ke kami amsa yo sungguh pun salah yo. Sini cerai rose, sini sinan di bekerja. Jadi tahu kami amsa ini sesuai kami amsa yo ini borok di sini aja. Tamu hamjabai ke dalai sinan omori to mani. Abang ni council rasa hoda yang berhati. বিভিন্ন হদা কমে বিভিন্ন সোসাইটি বিভিন্ন আমসাই বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট যে অমহাই বয়ের হামিয়াঙ্গি দমানি আগুনতে নর কাউন্সিল কি প্রাসদান সকল সালাই গে হাইকবা তামো ইনিশিয়েটিভ না হাজাক নাই কারণ তাঙ্গি কে নর তো তাবো কাউন্সিল কি প্রাসদান তো কি প্রাসারনি হামকাইনি বাগিশ নর সামনে তাঙ্গি দমতে বুকু স্টেপ না হাজাক নাই তামো স্টেপ না হাজাক ইয়াঙ্গি দ নিনে বেলাই কাম কক সাকা খুব important kaisa question na nga noni sini sanamuso sing already initiative na harjak sing potisoriyo joto doparo miloi south tripura sing kaisa drug anti drug campaign khlaka oro emon ki sdm bono na harbo sing na har khlaka sdm tongo sub division police officer tong emon ki आं কিছুদিন আগে 19 আগস্ট মহারাজা বীর বিক্রমের জন্ম দিবস কাম মাধ্যমিক 12 ন ফেলিসিটেশন মানে ব্রাউন সার্টিফিকেট রজাগো আইপুর বসং পাশাপাশি চিনি দ্রাগ নিতেই जों কাইসা ক্যাম্পেইন অরতং এবং जों প্রত্যেকটা সেমিনার বা সম্মেলন যেমন বসকাং 5 তারিখ जों কাইসা নারায়ণ প্রমোদ বাজা কাউন্সিলে কাইসা সেমিনার নাই প্রেস ক্লাব जों আরব जों চিনি কাইসা এজেন্ডা আছে जों বনো সাবো প্লাস जों যেখানে যেখানে প্রোগ্রাম চিনি সামাজিক প্রোগ্রাম যেমন जों তাও গণ গণ খাই দङ সারাইরাवनो ফেলিসিটেশন যারা মাধ্যমিক 12 পাস খানের আরো जों সাও পারানি মিটিং সাও চিনি এবার দুর্গা পূজাও খাইকা ইয়ে শান্তি বাজার কয়ফাङो जों আরো কম্বল বাক্কা 50টা কম্বল বাক্কা চিনি अंगन बुसिंते नारायण प्रमोद बाजा काउंसिल बुसिंते आइफोरबो चिनी ओ द्रागनि कक जों और कैंपेन खाय माने द्राग नो जों बाइके खायनाय विशेष खाय द्राग चानसलाय द्राग फालनैसो बेसि जाया जोंनि बुरै राव न जों साइड दङ बुरै रावनो जों साइड दङ जे नाव अबदि काम खायदि माने बुरै रावनो जों कमिटिर दायित्व रजाक नौ बनो अंग मा खायनाय रमय बनो ओ जे फालने रनो मानका बनो रमदि आबुं जे चाने रनो बनो ने ताबो जत जगाव जों बनो एकटा कैंपेन खायो এবং जों स्लायै त्रिपुरा सरकार बनो ताइबो बेसि उद्योगी नाखाय এবং अर साथे गलायो কিছুদিন আগে 26 तारिख अक्टोबर रसियाबार ताइ কিছু প্রোগ্রাম কা अर जों थानानि उसिनो नाहारै बिनि मोखांदै खुद उसिबो बनि कैंपेन दङ पोस्टार टोस्टार तुबै बो साफायका आनु सादि सब द्राग फालनाय सब द्राग जानाय एबो जों थानानि बर होम डिपार्टमेन्टनि बर रनबो आरो लगे फ्रां दङ এবং बो सुलु त्रिपुरा दफामैया এবং যত জায়গাও कैंपेन खायजा दङ रियां बुतु देबो खायजा दङ देबरमा देब बसं देबो खायजा दङ जों बुति खालाय दङ हो चिनि कायसा एजेंडा all agenda tapi je anti drugs বা drugs মধ্যে যে ক্যাম্পেইন হবে সেটামান আবক সেন্টার তুই কি কাসা কাউন্সিল প্রদান করতে যে অ্যাকাউন্ট ছিল তো সুলতা বসন কম থাকে বো বো দফা তাবুক খাইজায় কো তুমুঙ্গ খাইজায় না কেন কাউন্সিল প্রদান করতে আবনো বুকুন সিবি সেক্সাক নাই কারণ খিনানি বেকরেন্সি নি দফানি ভবিষ্যৎ রুক কমারানি ভাষিং নাগত নিয়ে কমানি না বো দফা খাইয়া চিনি যারা মেজর দফা ত্রিপুরা যে 4টা মেজর
bosong tongo that is Deborma Tripura Riang Jomatia Major borok lakh 2 lakh ni borok kobang tongai oro जोङो campaign chole tong koli rogno tongo molsum ro tongo ebong oro sadeglayo I bosong kotor nislai u chikonok se bisi active जों जेसुक निस्लायै जोंखाय कक जर साथेख्लायो निजेर मध्येबो आत्मसमर्पण जिनके कक से गोबां बाङो दा दल गोबां रखैता नों दाबो रियां रखसे 3 ग्रुप चाप ग्रुप देबन मा बिसिङो 2 ग्रुप उ दं मलसमरावबो 2 ग्रुप उ दं हाय माने हेक्रांलाय दं हायबाबो जिनि जे बिसिङि जों खाय दङ एबं ओ चिकन ब्राव जिनिस्लायै ओ कतर बसं होनायखाय चिकन बसंराव ताइबो स्ट्रं इउनिटी क्षेत्रखाय आलु पियाजनि दाम ताबुक बेलेखेनो मरगै दंगो स्रांसला सदर साब डिभिजन एडमिनिस्ट्रेशननि दागि मुंबाय जामुं तां बेदिनि अफिसार्स रक महाराजगंज हातिव चेरि नायमनि बागै थांगै सगैया आ हातिव चेरि नायमनि यागलो 40 बस्ता पियाज न सिस खायगा जामुं तां बेदिनि अफिसार्स रक जामुं तां बेदिनि अफिसार शाखा स्रांसला सदर साब डिभिजन एडमिनिस्ट्रेशननि दागि मुंबाय स्रांसला महाराजगंज हातिव पियाजनि दाम बुसुक दर खलायै फारजकै दं आबनो नायसनानि बागै DCM थांगै सगैया o hatiwa naismani yaklo 40 bostik piasis khlai SDM officer tulangjani hini shaka আমরা সদর মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদের খাদ্য অধিকর্তা নির্মল অধিকারী স্যার আমাদের মহকুমা শাসক শ্রদ্ধেয় অরূপ দেব স্যারের পরামর্শক্রমে আদেশক্রমে আমি আর আমার সাথে DCM স্যার আছেন আমরা সদর এনফোর্সমেন্ট টিম আজকে মহারাজগঞ্জ বাজার আমরা পরিদর্শন করছি মূল্য যাচাই করছি অভিযানকালে অনেকগুলি আমরা পেঁয়াজের ঠেলা আমরা সিজ করেছি তো আমরা আসলে মাল সিজ করার ক্ষমতা সেটা রিলিজ করার ক্ষমতা হচ্ছে মহকুমা শাসক এগুলি আমরা SDM অফিসে নিয়ে যাব SDM অফিস তাদেরকে হিয়ারিং করে যা করার তারা করবে অভিযানকালে তাদের কাছে আমরা মেমো আমরা চেয়েছিলাম আমরা তাদের কাছে কোনো পার্সেস মেমো পাইনি এর জন্য আমরা এইগুলি আটক করছি আজকে আমরা বিভিন্ন দোকান আমরা অভিযান করব হোলসেলও দেখব হোলসেল এবং রিটেল এই ফার্স্ট পার্টি সেকেন্ড পার্টি এই যে একটা খেলা সেই ব্যাপারটাও আমরা তর্জমা করব রেটটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখব তারপরে প্রশাসনের মতন ব্যবস্থা নেবে আপনার অভিযানকালে কি মনে হচ্ছে কি এখানে কালোবাজারি হচ্ছে কালোবাজারি এখনো ঠিক বলা যাচ্ছে না এটা অভিযানের পরে এটা বোঝা যাবে এক সপ্তাহে এতটা বেড়ে গেল দাম 50 টাকা 70 টাকা সেটা সরজমিনে দেখার জন্যই মহকুমা শাসকের নির্দেশে আজকে আমাদের এই বাজার অভিযান खुलुमखा मिडियारावनो महाराजा आगे स्मी 184 राजा हईतेनाव हजम भजन खाई फाइजांमाने किन्तु चिनि देश चिनाय ओ देश अंगनि सिमी भारत बाई যখন মার্জার মানে পরে থেকে বন্ধ থাকা দ্যাট ইজ 1947 থেকে বন্ধ পেগা ताबो इसिनी महाराज प्रदत्त किशोर माणिक्य बाहादुर भाई बनता बैसा रिभाइव खाइबेका 2021 निसिमी दाखलि 3 बोसोर नाय दङ जों
आगे महाराजानो हुक खायनाय रक विशेष कर त्रिपुरासाराव हुक खायै बिसि कटालनि असामताय पाइखाय जों दशमी दिन फाय राजा मालाय राजा जत त्रिपुरासारावनि हामिया जुगिया कांगाल जे तंनाय बर रकबाय कक सालायो सरदार रकबाय सालायो रुवाजा रकबाय सालायो चौधरी रकबाय कक सालायो नारायण रकबाय कक सालायो हायके बिनि बছর কাইসানি এটা প্লেন প্রোগ্রাম হজম পজম বসিতেই दंखायो এবং प्रजारावनो नायकुलनानि ताम ताम खायगे जानाय मनो कक चाब ओ दिनाव दा ओमफ्राय जतनो चिनि त्रिपुरासाराव खादों खाजानि बिसिंते हाय मनो हुगनि मैकताल हाकुलो सुमरय ताई आवान थार प्रभृति रक्तबुई महाराजनो रुखायो माने बनो हुगनि कटालनि माइ मै रक्ति रुखायो ओंखाय जों बनो दाख्लैबो महाराजानि उद्योगे हजम भजननि रुगै जों जे दिनाव खाय दशमी दिनाव हयतो खायमाले महाराजानि किसा असुबिदा दंमोननि कारणे ओंखाय दाबो बनो साको 2 तारिख खायनानि कक्साव 2 तारिख नभेम्बर मानखौ कोड उनाय सकाल 11टा ओंखाय बिनि बागै जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि आं कनभेनार वीरेन्द्र त्रिपुरा नारायण त्रिपुरा दफा और जों जतबाय जोगाजोग खायखा और त्रिपुर क्षत्रिय समाज रियां रावनि ब्रो संग्रबा मथ ब्रो राय कास्क परिषद ताई निनि कलई समाज मलसम समाज काइपिं समाज एरपर रांकल समाज मलसम समाज कुकी समाज एवं ताई जों उच्चय समाजावबो लाखै जों जतन खबर पाइखा एवं जतन खातुं खाजन बुसिंतै हजम जन्म फाइ माजा फायना और जादे चिनि तामो सुविधा असुविधा जों चिनि ताबुनि महाराज प्रदुत किशोर मानिकबाय कगलाम सालायनाय एवं महाराज प्रदुत किशोर मानिकनि तमा कक तं तं जोंबो साख्लायनाय जों बायके तंनाय जानाय बा जों ताम खायथाय बा महाराज साख्लायना जोंबो चिनि सुविधा असुविधायावनो जों महाराज साख्लाय थकथया जों माइ खबजा सालायनाय राजानो आरो प्रभृति चिनियांगो एवं अजगाव जों चिनि जे दफा बाय दफा कथालायनानै कौनो सालायनाय तामो दंखा चिनि मध्य प्रब्लेम चिनि त्रिपुरा राज्य तो अनेक प्रब्लेम कथालके सानानै गया जों और मेजरिटी दं माने जों माइनरिटी दंखा 1949 जखन चिनि महाराज महारानी कांचन प्रभा देवी जखन मार्जार खालायखा आइफ्रो चिनि लोक संख्या दं माने जों 51 आदार्स राव उन्नो दफानि बर 49 दं जों गोबां 1951 सेन्सास फायखाय बाव 53 जों 47 गो 1961 ओंखाय बरक 70 जों 30% तारमाने बायरिनि बर गोबां खायफाय हाबैमान बागै चिनि अ प्रब्लेम ओंखा बाव चिनि ताबो मेजर बिनि बादेबो तागबो अनबरत फाइ दं बाव जों अफिकरबो सालायजागानो ओंखाय जों महाराज दुर्जाब सुरुख्लाय दङ भाग्य कैसे माने त्रिपुरासानाव डेभलपमेन्ट खायनायनि बागै बिनि साहित्य मुंबाय खूब बिनि बाय विशेष खालाय काम खालाय दं जों अजगाव कैसेखौ सानो मोसो नारायण पमां रजा काउन्सिल हय त्रिपुरा दफान एवं काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदा एक नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन बाक्सा बरक सानना नायो जे राजा बाय थाङो बरक हाइचे बरक कुनो
যুক্তিও করে বেবুনিয়াদ जों অবধি কোনো পলিটিক্যালি রাজানো जों ससाइटि हेड हिसाबै যত ত্রিপুরাসানি अंगयै जों बनो माने बबाय बसर जों कायसा मालायलायो एरसे जों बनो जितु चिनि ससाइटिनि चिनि ত্রিপুরাসানি बखरङै जों आरङै बनो डिउ रेसपेक्ट मारो এবং जों চিনি ইতিহাস নেন থাকে ব্রক সারা তো जों চলেমিয়া চিনি ত্রিপুরা ইতিহাস তাম তো जों গর্ব খাইনেব চিনি রাজা 184 রাজানো जों গর্ব খাইयो মনো চিনি রাজা দন্যমানিক বাংলানি যে নবাব রণমেসের রক্ষা যত ইতিহাস जों যতনো সাইবানো এবং বন বৈবাক্সা গসেনানিয়া হাইবাবো ব চিনি আরো প্রমাণিত যত ব্রক সাইমান काउन्सिल kita sahodani khajakmani काउन्सिल kita sahodao kaibusuk bosongni naran pandi wa amahai je odakra songjadro abo tunto dotono salagi pasteo doto 19 kai kongo ya aran bisingo काउन्सिल kita sahodao bo bosong abo bo karjak konto Ekba kaibusuk council council kita sahodao kaibusuk bosono dik khajakta nung as a convener hisabe abo sasa চিনিয়র তাবু জরাতেই এমনিতে স্লোটা তো গে তাবু আস্তে আস্তে বাড়ি তো আগে রাংকল করে দালুং অপ্রব পাই হাপাইকা গে তাবু চিনিয়র বিশেষ করে দেবরমা বসং দङ ত্রিপুরা বসং দङ রিয়াং বসং দङ জমাতিয়া বসং दङ मलसम दङ काइपें दङ बंसेर दङ कलै दङ ताइनि उछै दङ गारु दङ गायदिनि ताइ दालुं राव कुकी एबा रांलं अपते हाय ताइ जों प्राय 16टा दं जिनियर गाय जों বিশেষ করে তাবু কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা সাউথা 19 ট্রাইবস বলতে যত বড় ত্রিপুরা সা কক সানাইয়া ব বাক্সা বড় মুন্ডা ব ব্রণ কক সাও বা উন্নত খাসি দङ বিল দङ ব যত বড় বাই আর 19 দফা কালাইয়া जों কিন্তু 16টা দফা পাবো চিনি হালাম দাইয়ে 9টা দফা দं ক্লেন দं তা 9টা ক্লেন दं ব্রক ফাयो তাইছাড়া ও নুয়াতিয়া দফা দं চিনির মুরাসিং দফা দङ অবতেই চিনি দল দं যতন যতনে কিউ রায় হিসাবে যেমন ত্রিপুরা নারায়ণ মুরাসিং রকাই তুইফাং আগে বিভিন্ন দফানি জমাতে রকায় হদা অকরা হিসাবে ব্রমিত যত মিলবই ব একটা চিনি নন পলিটিক্যালি কাইসা ইউনিটি গঠন খাইনে নিজের মধ্যে সাকসাগের মধ্যে কোনো প্রবলেম হয় जों কোনো আচলে সালাই সব কেনে যেমন রিয়াংবাই জমাতেনি প্রবলেম হয় जों আচলে সব খাইকা আর বাক্সা টঙ্ক বা দেবরমা ত্রিপুরা নিমতি কালিবাড়িতেইব বা কালুমানতেও প্রবলেম হয় जों কোনো আচলে সব খাইও মুরাসিংবাই জমাতে বাই প্রবলেম কা প্রভু আচলে কৌ সালাই পাইও অবতে হাইকে जों বিভিন্ন মরসমবাই জমাতে রনিব দরবার दङ हाथाय जागा सैलि माने मर्म जों मोटामुटी आलोचना खाइले कौलाम साলাই बनो जों বাইরেও ब चिनि একটা পাশাপাশি অমম जों সাথে গেলে চিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা সাউথ মানে সিংতেই आं दाबो बीरेन्द्र त्रिपुरा नारायण आनो सबसिन आं सेचुं त्रिपुरा मां दंखाय जों ए काउन्सिल अफ त्रिपुरा साउथनि सिंते ओ निनि चिकन गारुनि जे ब्रौनि राय सिनि लेखा ओ मोरा सिंबाय सिनि लेखा बनि तुइफांबाय ओ रियां रौनि रायबाय सिनि लेखा जों कोनो प्रब्लेम खाय डाइरेक्ट ब्रबाय जों कन्टाक्ट खायमानो এই যে जों कायसा कम्युनिकेशन खायमाका ब चिनि बर' लाभ ओंखाय जे जायगायाव चिनि माथाय सप्ताहनिबो जों जेदा इस्यु भित्तिक कौ थानचा ओंखाय बनबो जों मुभमेन्ट खायमो जेमन कास्टमारि ल जों जुता मानना नांनाय जों बनो स्टेट गभर्नमेंट एज वेल एज एडिसि गभर्नमेंट जों साका এবং তো उं दङ बाक्सा एकमात्र जमाते दफारावनि मोनसे कास्टमारि ओंखा ताई बाकी रावनि उनिया उनि रावनि কিছু
लास्ट पोजिशन दं बा लास्ट स्टेज दंनाय अब 3-4टा कास्टमार उन्नानि एप्रुवेल कोडिफिकेशन अपेक्षा दं बाकी ऑब्जेक्शन कलाइजा बो रेक्टिफिकेशन बा मडिफिकेशन चले दं बा दं तारमाने जों जतनि प्रेसार केयरमोन बागै बिदि चले 2022-29 के 30 डिसेम्बर सालमारि टेट आमजुगमुं अंगमानि त्रिपुरा हास्तबो आमजुगमुनि बोथाय फलोगो रोजाक फानो ताबुसुक जरा अपॉइंटमेंट लेटर रोजाग्याखौ ते खावसे फासिंके रोंफोरनाय रक हास्तेबो आसुक गरै ते रोंफोरनाय रकनो गतालखे सामुंग टिसक जानानि बागै ते अपॉइंटमेंट लेटरनि सानलायमुंग राजखर आवलिबो सानलायमुं खलायै शिक्षा भवनो DRBT बोर्डनि अक्रा नायगनानि थानिबो डेपुटेशन रोखा 2022-20 टेट पास अंनाय सिखला सिलिरो दाक्ति बरकनो अपॉइंटमेंट लेटर रिनानि बागै हास्तिनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहानि थानिबो कबक मुंगबो खलायका टेट पास अंजा सिखला सिलिरो তো 2022 সালে আমরা টেট ক্যান্ডিডেট আজকে প্রায় 1 বছর হয়ে গেল গত ডিসেম্বর 29 তারিখ 38 তারিখ টেট 1 ও টেট 2 পরীক্ষা হয়েছিল তো আমাদের এখনো পর্যন্ত নিয়োগ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে বাট নিয়োগের কোনো নোটিফিকেশন এখনো পর্যন্ত আসেনি আমরা সিএম স্যারের সাথে দেখা করার জন্য অনেকবারই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলাম কিন্তু উনি আমাদের সাথে মানে সেইভাবে দেখা হয়নি ওনার সাথে তো আজকে আমরা টিআরবিটি চেয়ারম্যান স্যারের সাথে দেখা করেছিলাম তো স্যার বলেছিলেন যে মানে স্যারের হাতে তো কোনো কিছু নেই স্যার যদি সিএম স্যার যদি বলে তাহলে স্যার মানে আজকে যদি ও অর্ডার দিয়ে আজকেই উনি নিয়োগ করে নিতে পারবেন কিন্তু স্যারের নিজের হাতে তো কোনো কিছু নেই তাই আমরা মানে খুব আমি বিনম্রভাবে সিএম স্যারের উদ্দেশ্যে বলবো আমাদের যাতে অতি সত্বর নিয়োগ করা হয় রাজ্যের শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য কারণ অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষক স্বল্পতা তো যদি আমাদের নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব ওনার কাছে আর আমাদের খুবই কম সংখ্যক পাশ করেছে প্রায় 360 জনের কাছাকাছি পাশ করেছে তো আমাদের যদি নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব এর আগেও আমরা অনেকবার এখানে সমবেত হয়েছি যে 2022 সালে যে টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে প্রায় 35,000 ক্যান্ডিডেট সেই পরীক্ষায় বসেছিল তার মধ্য থেকে টেট 1 এবং টেট 2 মিলিয়ে আমরা 361 জন মাত্র পাশ করেছি